bagi anugerah MOOC. MOOC tu MOOC, terbaik, anugerah MOOC terbaik. Anugerah Akademik UiTM 2016 bagi anugerah Pembelajaran. Yang ini bukan untuk keseluruhan sistem UiTM yang beliau menang. Juga anugerah Akademik UiTM Cawangan Perak 2016, tahun 2016 bagi anugerah Pembelajaran. Kalau kita tengok hampir setiap tahun beliau memenangi anugerah award AAU ini, ya, tahniah diucapkan. Jadi pada hari ini beliau akan berkongsi dengan kita semua apa inovasi yang boleh kita fikirkan. Kadang-kadang kita ni kenapa kita fikir berat sangat, terlampau fikir jauh sangat sampai kita rasa inovasi ini sangat susah. So kita akan dengar apa yang beliau akan cakap nanti dan bagaimana untuk menghasilkan inovasi di dalam pengajaran dan pembelajaran. Beliau akan berkongsi pengalaman-pengalaman beliau dalam bidang ini, ya. Okey, oleh itu, tanpa membuang masa lagi, saya serahkan webinar ini kepada penceramah jemputan kita, iaitu Puan Siti Rozanae binti Ismail. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Puan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Wan. Okay, panjang benar bercerita pasal saya. I am nobody, saya biasa saja. Terima kasih juga kepada Jabatan Kuasa kerana jemputan pada hari ini dan juga terima kasih kepada Ketua KPP Dr. Noh Hafizah di atas inisiatif ini. Dan Alhamdulillah, saya di sini adalah untuk kita sama-sama just nak sharing session dan untuk sama-sama kita ada idea sebab as we know that inovasi TNL sekarang ni memang demand dalam MyATP pun dia adalah salah satu daripada keperluan. Okay. So saya daripada Hub for Innovative Teaching and Learning UiTM Cawangan Perak. So kami sentiasa memberi sokongan dan juga support melalui latihan, training kepada semua pensyarah untuk lebih berinovasi dalam PNP. Okay, Alhamdulillah, dan pada tahun ini kami telah menganjurkan satu pertandingan TNL competition iaitu Innovators 2022. Okay, sebelum ni duk main teaser tu, memang teaser program HITeL lah, program UiTM Cawangan Perak untuk pertandingan inovasi TNL. Okay, so kita mengharapkan lepas ini ramailah lagi yang boleh participate dalam Innovators, yuran pun murah dan hanyalah secara online, dan yang ini macam killing two birds lah kan, at one time boleh dapat the proceeding paper dan juga innovation TNL. Alright, dan masuk Innovators ini kita dah tetapkanlah untuk kita menyokong atau kita nak beri motivasi kepada pensyarah untuk mengenal pasti amalan terbaik mereka yang boleh dikongsi ataupun yang boleh dipertandingkan. Bukan nak dipertandingkan, tapi kita nak show off lah kita punya best practice kita dalam TNL. Okay, so kita sediakan Innovators ini untuk semua pensyarah join dan juga masing-masing boleh dokumentkan your practice dan insyaAllah menang award. Okay, gold medal dan insyaAllah semua boleh akan menang award. Saya pasti setiap pensyarah mempunyai praktis ataupun amalan terbaik dalam TNL masing-masing, ya. Okay, dan saya pun setiap kali semester, setiap kali improve the TNL, especially sekarang kita dah pada semester ini kita dah macam hybrid kan, so lagi mudah sebenarnya untuk kita apply, iaitu kita boleh apply dalam mode online dan juga dalam mode face to face. So maybe during the face to face kita boleh gunakan teknik yang lain kan, dalam kita punya teaching practice. So nanti saya akan sharekan a few yang mana bolehlah kita gunakan ataupun kita boleh maybe tuan-puan ada idea
ada tapi mungkin dah guna, maybe your idea is the best, okay, among your practice sebelum ini, tapi tak tahu macam mana nak dokumentkan, bagaimana you nak show off you punya practice, bagaimana you nak rasakan itu adalah inovasi TNL kita kan. So di sini saya akan sharekan sedikit, tapi sebelum itu saya akan nak ceritalah sikit apa itu inovasi PNP. Okay, so allow me to share my screen sekejap ya. So my sound semua okay ya, boleh dengar ya? Clear. Boleh dengar. Okay. Alright. Okay, sebelum kita nak go further into practice ataupun your teaching practice masing-masing, so let us have an idea sikit lah apa itu innovation and learning. So saya akan tunjukkan sikit kenapa kita perlu innovate. Okay, so the first thing is why innovate? Okay, kenapa nak innovate? Kenapa tahu? Macam biasa je, I dah selesa dengan cara tu. Kenapa perlu ada the term of innovation in my teaching and learning? So why kita perlu ada benda tu? So di sini maybe you can spark an idea untuk you lebih anda semua boleh improve your teaching and learning later, ataupun maybe ada idea lain, oh this is my innovation, boleh jadi innovation sebenarnya. So kita tahu dulu the concept about innovation PNL ni dulu ya. Okay, alright. Now why we need to innovate, right? So kalau kita perhatikan dekat sini, the innovation sebenarnya kita nak student ni, macam as Benjamin Franklin said that tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. So dekat sini kita nak ada satu suasana pembelajaran yang lebih lively. So kita nak yang lebih lively, bukan hanya duduk dan dengar. Kita tak nak itu, alright? Kita nak when I hear, kita nak kita tak nak dia duduk dan dengar dan hanya absorb saja, spoon feed, semua material kita bagi itu saja yang dia terima dan itu saja yang dia fahamkan, right? Tapi kita nak dia involved dalam learning process. So to me, okay, so saya define innovation ni sebenarnya adalah efforts to develop and experiment new teaching methods. Okay, sebenarnya innovation ni tak ada betul, tak ada salah tau. Ada orang takut rasa macam kita masuk tandingan, betul ke innovation aku ni, salah ke innovation aku ni. Tapi sebenarnya innovation ni dia tak ada betul dengan salah. We know our student better. So kita yang tahu student kita dan kita yang tahu how to tackle our student. Jadinya bagi saya lah, apa-apa innovation yang dipertandingkan is the best. Dan masing-masing punya idea, masing-masing punya pendekatan, approach. Okay, alright. So innovation is important for teachers. Why? Kita tengok for the teachers. Alright. So kita sebenarnya as a teacher ni, kita nak improve kita punya teaching experience dalam classroom. Okay, alright. So yang ini kita tengok macam Patrick said that teachers can innovate to improve their own experience in classroom and then make the learning fun, relevant to the student and make most of the system. The keyword here ni kita nak relevant and fun learning. So tak nak student datang ke kelas yang dalam keadaan yang stressful. So fun means that guided lah, okay? Kita yang kawal the environment, the classroom punya experience tu. So for that, kita kena ada idea, kita kena ada knowledge untuk how to make the classroom fun and relevant to our student. Alright, so kalau kita perhatikan dulu kita tengok.
Alright, traditional teaching method. Kita lah zaman saya dululah kan. Zaman saya dulu masuk kelas duduk dan dengar. Okay, teacher centric. Okay, classroom. And then teacher rather than facilitator. So kita masuk bla bla, turn to page 60. Okay. Okay, go to the topic 1. Itulah kita punya teknik dulu. And then more to the chalk and talk methods. Okay. Memang we still need the board. Okay. Either a smart board ke, glass board ke kan. Tapi bukan untuk chalk and talk punya methods tadi. Right. And then a lack of collaboration. Okay. Katakanlah lecture 2 jam, kita masuk bla 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 and kita keluar. So itu dia tak ada, there is a one way communication saja antara we as a lecturer dengan the student. And lebih kepada exam oriented. Tapi Alhamdulillah nowadays most of the syllabus sekarang dah curriculum dah banyak tukar kepada project based. Lebih kepada dah tak ada dah exam, especially ketika kita ODL inilah. Alright, lebih kepada assessment, okay, rather than examination. Okay, so now we take a look on at the present sekarang ni yang kita nak. Alright, our modern method sekarang ni yang kita nak adalah technology driven classroom. Okay, and then kita nak comprehensive evaluation. Okay, kita nak understanding of the concept, link with the with life, build life skill. Okay, beyond. Beyond ni adalah bring your own device. Okay, so kita boleh reduce lab, okay, penggunaan lab di campus, di fakulti. Okay, so collaborative learning, activity based learning, okay, digitization in teaching. So this is the modern methods yang kita nak. Yang kita we need to prepare ourselves for this lah. We need to have ilmu lah untuk kita boleh implement this method in our teaching practice. Okay? So sebenarnya HITeL dia selalu kita support. Kita akan bagi banyak training, okay, untuk this modern methods untuk kita bersedia ke arah ataupun kita prepare our teaching practice menggunakan modern methods yang macam ni. Okay? Alright. Now, so becoming innovative, so teachers can be innovative within the standards lah, okay? There is no reason we can meet standard in creative way. So creative kat sini, masih like you can be creative, but to me, you must make sure that your creativity to at the end when you implement in your teaching and learning, your creativity to mesti meet the learning outcome yang you nak capai for the week ataupun for the day. So kita tak boleh terlalu kreatif sampai kita lupa learning outcomes and the student having fun without for nothing. Tak nak. Kita kena control the environment, the classroom environment tu supaya whatever activity or the creativity we make ataupun we create, we make sure that that activity is to meet the specific learning outcome. Itu paling penting lah apabila kita berinovasi. Tak kisahlah whatever method pun yang digunakan, tapi bagi saya lah, bila saya menjadi judge dalam inovasi teaching and learning, whatever activity yang you buat, what is your learning, apa target learning outcome you bila you buat this teaching and learning innovation. So kita tak nak buat but for nothing. Tak ada impact to the student. So di sini paling penting lah student, kita nak dalam bila kita jadi inovatif ni memang kita tak nak kita yang jadi the teacher, kita nak jadi kita punya facilitator. So when kita create the activity tu is more to the student centered learning process. Let the student do the process, let the student digging out, find the info, let the student have lots of question mark in their activity. Because kita kat dalam tu yang akan facilitate all the question mark by the student. So help the student to become producer of the content,
Okay, not the consumer. So let them produce whatever idea they have, okay, according to the activity that you provide. Okay, allow them, let them free to give their ideas, to come up with the content, because from there you akan analyze the student punya understanding. Okay, tapi kita nak understanding it's not in an informal punya environment, but it's not in a formal environment, tapi in dalam informal punya environment, and also in a fun way. Okay, alright. Okay, now take a look of this. Okay, ini adalah ini bila kita sebagai teacher ni, I'm using word teacher as a pengajar kan. Sebagai teacher ni, kita perlu create the activity. Kita kena create the activity. Baru akan student akan involve. Okay. So ini adalah aktiviti yang kami jalankan ketika sebelum pandemik COVID dengan Pensyarah, okay, iaitu teaching and learning innovation lah, okay, di mana kita menggunakan teknologi dalam teaching and learning, and kita gunakan yang ini dia ini macam augmented reality, okay, so we try to apply, try to make the teacher dalam this kind of environment, and we get a good feedback. Okay, memang teacher pun happy. So dalam bengkel tak adalah duduk macam kita ni, terpaksa lah online, and so we have to sit and listen. Okay, nanti saya akan cubalah as interactive as we can, alright, untuk kita collaborate, so collaborate bersama. So dalam aktiviti ini kita buat supaya the teacher feel that the innovation take part in the learning process. Okay, so everyone with the gadget, everyone memang will automatically involve, okay, dalam aktiviti tersebut. Because dalam proses ini, contoh ini, kita menggunakan teknologi, okay, in the innovation ataupun in the teaching practice. Alright, before we go further, saya nak everyone, kita kena kenal student kita tau. Student kita ni, dia dah macam saya, kita ada, tak tahu lah saya Gen X ke Gen Y. Tak lah, saya Gen X kot, ke baby boomers. Okay, so now, kita kena kenal student kita. Okay, so kita tahu baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z, okay, Gen. Dan terbaru ni tahu tak, dia adalah Gen A. Okay, Gen A. Gen A ni, dia lahir tahun 2010 ke atas. Kita ada tak student tahun 2010 sekarang? Belum kot. Maksudnya, kita akan prepare. Okay, we need to prepare ourselves. We need to equip diri kita with the knowledge. Okay, untuk kita akan datang lah. Okay, so sekejap lagi saya tunjuk. Gen A ni adalah generation, alpha generation. Alpha generation ni, dia punya kriteria dia memang, dia orang adalah hyper connected. Okay, dia orang memang connected with all the devices. Okay, they can easily access all the information. They are the internet expert, right? And they are independent. Gen A ni later kita akan tengok dia orang lebih independent. Sekarang yang kita facing adalah Gen Z, student Gen Z lah. Okay, tapi Gen Z pun dia dah ada this millennial student kan. So dia orang dah mula, memang kalau kita, if you notice lah our student nowadays, dia orang ambil, kalau kita put our kita, maksudnya kita letakkan kita dalam student shoe lah, okay? Dalam diri kita dekat jadi student lah. Can you imagine, katakanlah dia ambil 5 courses, every single course tu different lecturers, kan? Different lecturer, different dia punya teaching style. Different teaching style, different, sekarang kita online kan, different online tools yang digunakan. Okay, and
the Gen Z, they can simply adapt, they can pada awal, kita ingat dulu pada awal kita mula-mula pandemik memang kita agak kecoh lah dari segi there's no problem with the how the student gunakan all the devices or the software. Tak ada issue on that. The issue, the main problem is because of student tak ada internet access. Betul, dia ada low data mobile dia sangat rendah, dia tak boleh ada internet access. And we as lecturers, we keep on thinking how to help this kind of student. Okay? Kita tak boleh nak implement synchronous learning selalu. What we can do is lebihkan banyak synchronous learning process. Kita sentiasa berfikir, macam saya sentiasa berfikir how saya nak to make sure that my student tak lost lah, okay? So macam saya pada awal kita akan test student, kita akan tanya student punya internet. Pada awal semester, setiap semester saya akan tanya student punya internet access. Macam mana dia punya, kita nak tahu. Dan kemudian barulah kita boleh kata. Kalau dia orang kata dia orang punya internet access dalam fair mode, maksudnya you tak bolehlah follow your teaching practice tu yang mana you dah biasa. You have to maksudnya kita kena switch. Kita kena ada fikirkan buat ada cara. So waktu tu awal tu banyak webinar kita buat, banyak training kita buat because kita nak equip the lecturers because kita nak suit dengan the student needs at that moment. Right. So tapi if you notice the student at that time and now, diorang tak ada masalah on how to use all the tools given to them. Ataupun we just share the link. Kita fikir tak student ni, dia tahu tak guna. Tak kan? Kita tak fikir because kita rasa as simple as you click je the link and you can join my class. Okay? They don't even know apa apps kita pakai pun. Okay? Because diorang ni memang hyper connected. You bagi je whatever link, they know how to do it. Okay, they are technological. They are student yang lebih, dia nak visual. Dia nak lebih kepada sound. Dia nak lebih kepada music. Dia sebenarnya independent. Tapi independent dalam ODM kita kena jaga juga. Kadang-kadang ada yang jenis yang missing in action. So, if you notice, kalau yang alpha, nantilah Gen A ni, okay? So dia punya, dia punya, you can see lah, dia lebih pada mobile, global, visual, digital dan dia lebih social lah. Okay, the alpha Gen. Okay, so dan kalau yang sekarang ni kita lihat, now student, apa yang dia nak student sekarang, dia lebih inovatif, kreatif, inklusif, diverse, dia whatever tools kita pakai, pelbagai tool we can take diverse and engagement, they want the engagement, in online pun dia nak lagi ada interaction. That's why kadang-kadang dia WhatsApp kita, dia tanya soalan, itu bagus sebenarnya. Dia nak the interaction is there, dia still connect with us at any time 24/7 as success, attainment and intention. Okay, so ini our student now the Gen Z and Gen A. Okay, alright. So saya nak share satu video yang mana ini ketika saya buat research. Saya dan bersama dengan tim dengan Prof Aziah, kita buat research under kementerian untuk lihat persediaan sekolah terhadap digitalisation ini. Okay, and saya pada waktu ini kami ke sekolah di Cameron Highland. So saya dapat jumpa student Haziq. Saya Haziq kot. Dia ni akan jadi Gen A punya student lah ni. Okay. So kita lihat apa yang dia nak dalam dia punya classroom. So saya playkan video ni ya.
Tak dengar bunyi kan? Dengar bunyi tak? Tak dengar suara, tak ada. Ada ya? Kejap. Okey, saya nak kena switch dekat web, dekat share screen. Saya unshare sekejap ya. Saya nak kena select dekat. So automatically optimize tu kita select dekat optimize motion video. So baru ada suara background. Tadi saya tak check dekat situ. Kejap saya play balik boleh dengar tak? Saya ada komputer juga. Dengar tapi slow-slow. Perlahan, kena kuat. Komputer dari kelas, telefon, television dan skrin paparan putih untuk pembelajaran. Kenapa Haris rasa macam peralatan-peralatan ini penting untuk Haris? Untuk lebih cepat faham. Lebih cepat faham pelajaran. Bagi Haris lebih cepat faham tu dari macam mana tu Haris rasa? Contohnya kalau sejenis budak yang lambat belajar, mungkin apabila digunakan, sebab budak zaman sekarang memang suka teknologi, mungkin mereka lebih suka menggunakan teknologi sendiri untuk belajar. Untuk Haris sendiri? Sama je. Sama je. Okay, thank you Haris. Okey, saya share lah link video ni ya. Tahu kau dengar dia punya ni. Okey, so itu adalah Haris. Haris ni adalah student, dia dah JAT 3, dia baru JAT 3. Tetapi bila kita kata boleh tak you draw apa yang you perlukan dalam kelas. Daripada kelas sekarang ni apa yang you nak? Sebenarnya student ni dia nak ada komputer, dia tahu tau, dia nak smart board, dia tahu that dia nak ada tablet, dia nak ada wifi, dia kata paling penting wifi. So nowadays student yang sekolah rendah pun dia tahu ada keperluan ni. So kita dekat universiti, bila dekat sekolah nanti improve dengan this kind of, kita dekat as a lecturer dekat universiti ni, kita kena be ready lah untuk kita equip ourselves untuk menghadapi pelajar yang macam ni, untuk dari segi kita punya inovasi PMP kita, right? Okay, next dalam innovation PMP, sebenarnya tak kes apa yang saya perhatikan apabila you buat inovasi, kita berinovasi dalam PMP, kita sebenarnya nak banyakkan collaboration. Okay? So macam memang dengar macam tak adalah, tak teknologi sangat collaboration ni, tapi there are tools, there are lots of tools untuk kita promote collaboration in our classroom. Okay? So kita nak student engage in groups, kita nak student duduk in groups. Okay? Even you teaching theory pun kita nak student in groups. Okay? Kalau ada yang studio based tu memang itu dah PBL lah, problem based learning konsep, okay, dia memang working in group. That's why lah in our curriculum, in our syllabus, kalau notice kita ada collaboration punya method ni apply dalam group assignment, okay, mesti ada group assignment sebab kita nak this kind of, tapi dalam classroom, collaboration is very important, okay. So nanti dia adalah teknologi different yang kita boleh, ataupun all technology tool that to promote the collaboration. Tapi the term collaboration tu sebenarnya tak dengar pun tak menarik lah, okay, tak menarik. Tapi kita as a lecturer, ni yang knowledge yang kita tahu, macam mana kita nak make the collaboration happens at a single click. Okay, so kita nak ada that kind of situation ataupun practice yang kita boleh implement dalam classroom. Alright, so encourage the student to participate actively in learning process. Itu paling penting, aktif. Learn at home and their teachers will test. Okay, kita akan test student when they come to the class. So macam saya, bila saya pergi kelas, saya bukannya macam saya fikir apa saya nak ajar hari ni lah. Saya fikir apa aktiviti saya nak buat.
Kita kena switch our mind dah. Bukannya apa. Sebab remember, kita dah berapa tahun dah kita melalui pandemik. If you sit and you ingat balik, you check in your computer, I believe all of you, semua pensyarah kita hebat-hebat ni, ada konten yang super. And you dah ada you punya YouTube channel, I believe, dah ada YouTube channel sendiri. And you dah ada lots of video, recorded video ada banyak dah. And you have your good teknik dah, okay, untuk you deliver your online class. Jadinya di sini kita dah ada, student dah ada sumber-sumber ni yang dia boleh access. You use future untuk part all your content. You use MOOC. Maybe you are MOOC developer, you dah create your MOOC and you put it in a MOOC as a student to get the notes and everything. Tapi dalam kelas kita tak payahlah dah mengajar sebenarnya, because the student can access all the contents, okay, from the cloud, from the platform dah. You have the content in your Google Classroom. I believe ramai yang pakai Google Classroom, okay, and or di dalam UFuture, our official e-learning platform, UiTM e-learning platform kita dapat. So kita tengok balik apa konten yang kita dah ada. We have lots of content. So our point now is just sit and prepare the content, not the content anymore. You prepare the activity when you come to the class. Okay, so before that, let me, sebab kita nak the process. Dalam ini kita nak encourage the student participate actively ni, so kita boleh implement satu konsep namakan flip classroom. Okay, flip classroom ni adalah we assume that students study at home, okay, dekat college dia apa semua, okay. So kita kena, sekarang kita tak boleh spoon feed, kita dah tak boleh masuk kelas, okay, slide, bla 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 slide, no more talk and talk. Apa yang kita nak, okay, saya dah bagi note, saya dah bagi recorded lecture I from the previous one. Maybe kita ada yang benda yang sama lah kalau kita mengajar subjek yang sama. We have the, macam saya ada YouTube channel saya where I part all my lecture notes. Kat dalam tu we give all the links. For information, saya setiap kita sekarang kena implement STEM kan. So every week, first week tu saya dah bagi all the links. Student subscribe my YouTube channel. Student go to this link. This link is for, kita dah bagi link. Okay, bagi link untuk student. There is no reason for you to say I have no access. Student join my Microsoft Team because I'm using Microsoft Team in my teaching. Okay, guna tau Microsoft Team tu sebab kita ada account Microsoft and student ada siswa email. You auto join, diorang can auto join to our Microsoft Team and all the notes, as long as you tak tukar course, notes kita, recording lecture kita all in one place. It's easy compared to if you are using Google Classroom. Every time you do a recorded lecture, when it's recorded lecture tu, you kena upload pula the link, letak dekat YouTube, upload pula Google Classroom. Tu banyak kerja. So kalau guna Microsoft Team, it's easy for you. And if you use Microsoft Team, then you boleh jadikan itu juga sebagai part of you punya innovation, because you can highlight this because you want that the student access satu portal saja, dia tak pening. So you in dalam Microsoft Team juga kita boleh add, ada banyak tool lah yang kita boleh add, collaboration tools, we can add the drive juga dekat dalam tu. So I love to use Microsoft Team. Later saya tunjuk lah ya dalam Microsoft Team, and when the student join Microsoft Team, dia ambil daripada email siswa student kita tau. So di situ they can get the full name. Kita boleh nampak pula. Macam kalau kita student join guna Google Classroom, kita kena post diorang, change your Google account profile. I don't want to see your nama, yang your social name, whatever, or unless
you can create the new account lain purposely for my class. Kalau kita nak nampak dia punya full name, it's very important. But if you use Microsoft Teams, when the student join, you will get the name, full name dia orang, apa yang diregister dalam student portal tu, itu yang kita nampak dalam. So tak ada, kita boleh carilah, tak ada student missing dan sebagainya, because dia name tu memang dia full name. So itu memudahkan kita, okay? Memudahkan kita. So kita kena cari find way. We must be creative to find ways untuk kita mudahkan diri kita as an online teacher ni. So that is one way lah yang saya gunakan. Alright, so I want to share with you what is flipped classroom. So this semester, most of us, we have hybrid. We have sebenarnya the word hybrid learning itu sebenarnya adalah kita berada dalam kelas, at the same time in a physical class, we have a physical student attending our class, and we have a 360 camera, okay, that can follow our movement in the class, and student in online, okay, yang ada online at home ni, kat rumah ni, can see. Alright, can see the soalan ni. I can see the process learning. They can hear, they can listen, they can participate through the online platform yang kita on pada waktu. That is hybrid online. Tapi there are few dekat fakulti saya, dekat Shah Alam pun dia dah set up. Tapi to set up those, in the future, maybe when we have budget, kita boleh set up this kind, or maybe kita boleh reduce penggunaan kelas kita dah tak payah nak berebut kelas, physical kelas kita dah kurang penggunaan dan because of this hybrid learning. So insyaAllah maybe coming we can equip, UiTM can have a good budget untuk equip this hybrid, the real hybrid classroom. So I'm happy kalau ada yang itu, okay. Untuk sebenarnya ini kami punya idea juga, tapi kami pun nak tunggu hyper budget. So nanti kami akan tunjukkan salah satu daripada projek kecil HITeL, okay. Dan kita dah berjaya buat lah, okay. Alright, so now saya nak tengok ada soalan ke? Ya, ada soalan. Okay. Okay, saya bacakan ya. Boleh. Okey, soalan ini daripada Nur Ain Ismail. Adakah flipped classroom boleh dijadikan sebagai metod teaching and learning yang tetap walaupun terdapat pemantauan daripada pihak HEA sekiranya melakukan secara face to face? Adakah perlu dimasukkan ke dalam CAP, course assessment plan ke atau macam mana? Okay. Right. So flipped classroom ni is dia sebenarnya salah satu daripada blended learning. So, dia adalah salah satu daripada type of blended learning. Okay. So kita kena faham konsep flipped classroom ni. Dia sebenarnya kita pergi ke kelas, tapi kita student attending the class, tetapi kita tak mengajar. Kita do the activity untuk capai the learning outcome for the day. It is a blended learning, alright? Where all the content is uploaded in the platform, ask the student to access, allow them to read the content. We as a creator ataupun the facilitator, kita dah waktu dah flip classroom, kita tak panggil kita teacher lah. Kita akan panggil kita facilitator ni masuk kelas and do the activity. Dia tak ada isu pemantauan apa semua. Because we are attending the class. The class ataupun our teaching practice is different. Okay, we are doing the activity with our student. Okay, now take a look on this video about flipped classroom. Tunggu ya. Okay. The flipped classroom is a new method of teaching that is turning the traditional classroom on its head. Every day, thousands of teachers deliver the exact same lesson in class to millions of students. Every night, millions of students sit over the exact same homework, trying to figure out how to solve it. The flipped classroom is turning this upside down. Traditionally, students listen to lectures and take tests in class, and read textbooks and work on problem sets at home. In flipped teaching,
Students first study the topic by themselves, typically using video lessons on YouTube, and then apply the knowledge by solving problems and doing practical work in class. Modern schools who flipped their classroom report many benefits. 1. It allows all students to learn at their own pace, as videos can be watched again. 2. It's more efficient, as students enter the classroom prepared to contribute. 3. It enriches the classroom, as more time can be spent on group work and projects. 4. Doing homework in class allows students to help each other, which benefits both the advanced and less advanced learners. Flipping also brings changes for teachers. Traditionally, teachers engage most with the confident students who ask questions. Flipping allows teachers to target the students who really need help, instead of just those who are confident. Also, instead of instructing from the front, teachers guide on the side. This allows them to work more closely with individuals or small groups. Teachers that are not great presenters can use third-party videos to explain the concept and focus on methods of teaching that suit their style, such as project work or experiments. Once video lectures are made available online, teachers don't need to give the same lecture over and over again. Again, they gain more time to focus on the needs of their class. Many scholars also argue that the flipped classroom model promotes equal learning opportunities, as all kids get the same attention when doing their homework. Currently, kids with caring parents, older siblings at home, or expensive private tutors have a clear advantage over those who don't. Let us know what you think. If you were a teacher, tell us if this model would be possible in your classroom. If you were a student, let us know if you would prefer learning in a flipped classroom. Okay. Learning by doing. Okay, learning by doing. So learning, okay, let's create the activity, okay, so that we can implement this technique, flipped classroom. Okay, everyone is given flipped classroom bukan tak semestinya we are attend the face-to-face class ataupun physical class. We can also do it secara online. Okay, while our synchronous learning, at that moment, kita jangan bagi lecture. We don't give lecture. We create the activity, provide them the activity, give them all the link activity, give them time, okay, to complete the activity. Sit together with them and revise all this activity outcome. And then relate with the learning outcome for the day, so that the student will understand, because everyone will involve in the activity, kan? So lebih menarik. So for this HITeL kita alert because ini keperluan ini. So di UiTM Perak campus Tapa, so kami dah dia ada salah satu daripada projek HITeL. Kita dah berjaya convert satu conventional class kepada satu mode flipped classroom yang lebih fun dan juga lebih colourful, dengan bajet yang sangat low budget lah. So with the support of our director, so alhamdulillah we managed to get one, berjaya lah convert satu conventional classroom yang face to face in a row, chairs and table tu daripada this room. Okay, and we plan HITeL plan to have more and more classroom yang kita boleh convert lagi bila ada duit lah, insyaAllah. Okay, but we need to plan for this. Okay, so let me share with you this room, dan room ni dah guna dah semester ini. This is the room.
tu tim saya lah, kita orang tengah buat kerja. So yang itu adalah, ini adalah satu flip classroom yang kita dah berjaya hasilkan. Dan alhamdulillah the flip classroom ni dekat dalam kos yang rendah, okay. Waktu tu nak ada chairs, kita sebenarnya nak buat nak ada movable chairs, di mana student boleh move, sebab kita nak dalam flip classroom paling penting nak ada collaboration, they can sit in a group. So that's why the setting pun will be different. Okay, so the setting mesti dalam mode orang kata ADK dalam mode groups. So sebenarnya we want to have a movable chair so the student can move the chairs and move around di dalam tu. Tapi disebabkan kekurangan bajet, kita tak ada chair, jadi kita beli bean bag. Banyak jadi bean bag ni, student boleh bring the bean bag and okay, dan bergerak di dalam tu lah bila mana kita ada aktiviti. So that is we plan to have more. Dan dalam ini juga kita ada smart whiteboard, okay, smart whiteboard di mana connect to smart TV, dan kita ada teknologi juga kan kat dalam ni, so kita nak jadikan smart classroom. So a smart whiteboard where the lecturers can simply browse dekat smart whiteboard and get all the knowledge. Those students can connect to the smart board, okay, from their computer at any seat lah. Dia orang boleh connect to the smart board and do the presentation at their group, and then they can sketch and they can save all whatever presentation they did and save directly to the cloud at the real time lah. Maksudnya when they share through dalam drive, everyone can access dia punya the content. So that is the smart board. Dan the two smart TV, kita beli 60 inci smart TV is quite sesuai for the mengikut ruang bilik tersebut lah. Okay. So ini salah satu daripada projek HITeL yang telah kita berjaya buat lah. Okay. Alright. So ada persoalan tak setakat ni? Alright, so for those yang berminat lah nak gunakan bilik ni ke, nak try to implement a flip classroom in your course, bolehlah dialur-alurkan lah gunakan, dan juga try to get the student feedback, okay. Baru ni saya dah guna kelas tu, dan saya dapatkan feedback when the student pun first time guna kelas tersebut. And when they use it, dia masuk saja, wow, madam, bestnya kelas ni. Because when they come, saya play lagu tau. So dia masuk dengan, disambut dengan lagu. So dia walaupun waktu tu, teacher programming, waktu tu nak belajar programming kan. Programming kan subjek killer, takut kan. So macam, but they come into the class with a relaxed mode, okay. They just seronok duduk atas beanbag, lepak, okay. And dia rasa satu, bila saya tanya suka ke kelas ni, sampai habis 2 jam, dia tak sedar pun 2 jam sampai saya minta hello, time's up, boleh keluar ke tak. Dia tak rasa pun 2 jam itu berlalu because they are happy in the class with the colours. Dia rasa macam it is in a mood informal learning happens there. Macam tak stress, tak rasa macam stress. And then they can sit together, okay, lepak. Saya kisah dia nak sandar ke, nak baring ke, nak golek ke, I don't, as long as you do the activity yang sediakan. Okay, ada soalan ke? Ya, ada satu lagi soalan daripada Muhammad Firdaus. Okey, boleh saya tahu di manakah kelas ini dan kepada pelajar fakulti manakah yang boleh menggunakan kelas ini? Oh, okey. Kelas ini berada di UiTM Perak, kampus Tapah. So kelas ini adalah kelas anyone can use it, okay. Mana-mana kelas pun. Encik Firdaus daripada mana Dari kampus mana? Seri Iskandar. Oh, Seri Iskandar, okey. Okey, berapa wifi speed? Oh, okay, dekat sini kita ada letak hotspot untuk wifi UiTM student di sini. Tapi dekat dalam bilik ni kita set up satu wifi untuk we connect dengan devices.
Tapi wifi tu kita tak allow student untuk access lah ya. So that one for connect with the device sahaja. Okay, untuk kita kena, sebab bila kita nak connect dengan device kat dalam tu, kita kena connect dalam dalam single wifi. So baru dia akan connect dengan smartboard, dengan laptop kita dengan smartboard, dengan handphone kita dengan smartboard. And when the student want to present, there are two ways. Either we give the dongle to the student untuk dia plug and play USB dongle. Just plug and play the dongle and dia punya laptop view akan display pada smartboard and juga pada smart TV. Dan kalau student tu nak present kat depan pun, we give the password lah untuk dia access mirror, start mirror, kita panggil mirroring lah, mirroring dengan smart TV and also the smartboard. So there are two wifi di sini, satu wifi untuk kita connect dengan all the devices installed in the classroom. The second one adalah untuk kita connect dengan for the student to access. So kat sini memang kita letakkan UiTM student wifi, kita letak ada hotspot yang dekat lah. Jadi everyone tak ada issue not connected to the wifi ketika ni. Bila you set up a room macam ni, salah satu wifi ni penting. Kita kena fikir wifi, hotspot, area, dan apa device nak pakai, what is the minimum requirement lah, at a minimum budget lah sebenarnya. So budget cost ni dalam bilik ni kita orang buat bajet dalam tak silap saya 80k macam tu. Tapi tu pun kita mohon under KPM, bajet kementerian KPM. So di situlah, so we plan to play ataupun to have more class macam ni. InsyaAllah kita akan buat dekat seri Center Puni ke. Doakanlah HITeL ni dapat duit. Okay, untuk kita convert lebih banyak conventional room into this kind of room. So kelas ni boleh muat dalam 50 orang. 50 tak silap, 45 macam tu lah. Tapi memang sekejap lagi saya share sebab saya nak sharekan video student saya dalam ni. Tapi sebabkan saya tersilap saya ambil video tu sangat pendek, jadi YouTube dia bila dia short video, bila saya nak share kat dalam ni tak boleh. Okay, later saya akan share. Boleh lah menjawab soalan? Ada soalan lagi ke? Tak ada tak ada pelajar. Manakah semua pelajar boleh guna kelas ini? Okay. At any time, cuma boleh mohon lah untuk penggunaan. Kalau if you want to practice, use it, you are welcome to come to UiTM Tapah untuk gunakan bilik ini. Gunakan smartboard dia dan sebagainya. And dekat Tapah pun, dekat Seri Iskandar pun ada smart classroom kan. So samalah konsepnya, cuma kat sini saya buat konsep macam tadi tu. Diorang, student saya bila masuk, dia kata, Bina, rasa macam duduk kat tadika lah. Tapi tadika you ada ke bimbang dulu? Tak ada beda macam tu kan. Tapi I can see their smiling face bila diorang masuk. Tak ada stress, they are happy. And saya tanya lagi, madam, bila kita kelas lagi kat sini? Dah kalah kelas kita kan. So, sampai ke tahap itu, student kita, dia nak change. Dia nak ada that apa tu environment yang macam ni. Okay, why not kita create this. Ini adalah salah satu daripada inisiatif to support all the lecturers to implement flipped classroom in their teaching and learning. So one of our HITeL punya inisiatif ya, untuk bantu. Okay, alright, so let's proceed. Okay, dah. Alright. Okay, now, why we need to innovate again? Because kita nak dia juga, there are benefit outside the classroom, okay? Kita nak student exposed with the, they can, bila kita create the activity, kita implement this kind of innovation in our teaching and learning, we create the activity, so the student can, they can generate ideas tau. They have lots of impressive ideas, okay?
Bila kita tak buat aktiviti, idea tu dia tak ada. Tapi kita tanya-tanya seorang-seorang dia, boleh ke macam kan? Sebab kita tak buat aktiviti kumpulan untuk dia express the idea. Kita tak bagi dia, kita tak buat satu tools untuk bagi dia express the idea. Maybe kita ada yang shy student yang malu, yang tak nak involve tapi if you have the classroom yang macam tadi tu, and you have support with the technology, support with the tool, support with activity given to the student, and you can see student yang segan ni pun akan duduk kat depan, enjoy the activity. You boleh nampak iaitu that is observation yang kena buat, that observation yang you boleh buat, dan you pastikan observation you di dalam your innovation punya competition. Okay, apa outcome daripada itu, apa you dapat dari segi spiritual student pun you boleh explain dalam you punya innovation. Okay, dan student bring the ideas, question and solution to the, bila dia keluar, okay, community dia dah biasa hidup dalam collaboration mode tau. Dia akan ada, dia mudah untuk dia generate ideas, untuk dia give question. Dia akan banyak student millennial ni, dia banyak question mark dia banyak sangat soalan dalam kepala dia. Allow them to express all the questions, okay, because it benefits outside of the classroom later, right? Okay, now kita nak create culture. So ini tugas HITeL lah, kita nak create culture. HITeL buat macam-macam aktiviti. We sediakan we do the competition 2 tahun sekali lah, dan nak buat setahun sekali tak sempat, so kita buat 2 tahun sekali. So mahal tau, murah aja competition HITeL ni, jadi join lah, okay, dan dia hanya ada 2 tahun sekali je. So join lah untuk dapat this opportunity, okay, to test you punya teaching practice. Ni I dah promote lah ni, nak promote. At the same time, we want to promote the competition too, because this is we want to innovate. We want to promote, we want to motivate all the lecturers to be more innovative, okay, ataupun lebih berkarya lah, lebih creative in your teaching practice. So creating a culture of innovation is important. Alright, that's why lah UiTM Cawangan Perak, so Cawangan campus first lah yang ada menyediakan this hub, this kind of innovation hub untuk kita support all the lecturers in UiTM. Please support us HITeL untuk kami sama-sama bantu anda semua untuk kita lebih jadikan innovation PNL ni sebagai satu culture di universiti. Boleh tak? Boleh tak? Boleh kan? It's not for UiTM campus Perak saja, dan juga ada lecturers for other campuses. So boleh join us untuk kita sama-sama support innovative teaching and learning, okay, dalam university culture. So memang untuk UiTM Perak, they really support the lecturers, okay, dalam innovation PNL by having creating hub HITeL ini, support with all the physical classroom, okay, yang ada with a smart physical classroom contoh yang kita masuk on. Okay, alright. So let's go to the okay, now what is the systematic changes yang kita perlu ada dalam bila kita nak berinovasi ni? Okay, closing the learning gap. Okay, learning environment gap. Kita kena cuba close semampu yang boleh lah, okay? Dan technology helps, but it not always necessary for innovation. So innovation ni is not just about technology. Kena ada technology is innovation. No, it's not all about technology. Tak ada teknologi pun you boleh jadikan itu your innovation practice. And remember, as I said, innovation in your teaching practice ni tak ada betul salah. Tak ada betul, tak ada salah. Okay? It's your idea. It's you know your student better. And also, the assessment remains, okay, an important tool for teachers. But a new strategies may be required. Assessment mesti ada. Sebab kita nak evaluate student. Wajib ada. Alright, so now take a look on this closing learning environment gap. Okay. So changing environment, change outcome. Okay, we need to have more innovative classroom. Okay,
kita nak convert. That is what we did. Okay, apa yang HITeL kita buat, sebab kita nak ada change dalam environment tersebut. Okay, kita nak ada change yang benefit the teachers and also students. Okay, that's why we have this classroom, and the university juga support with the smart classroom. So in Tapah we have these two lah. We have smart classroom and also we have flipped classroom. Okay, setakat ni baru ada dua. But insyaAllah we are trying to get more and more after this, and we have HITeL, okay, untuk kita support dari segi training dan sebagainya for the lecturers, and also kita juga support. Okay, setiap tahun, setiap minggu Destiny Siswa, HITeL akan bagi ada slot untuk HITeL bercerita tentang apa itu innovative learning process. Dia kena tahu, student pun kena tahu. Okay, that our lecturers are very active, okay, berinovasi, you must be prepared. So kita pun setiap kali minggu pelajar baru masuk, kita ada slot, HITeL ada slot untuk bercerita about ODL, what is synchronous, what are the two lecturer most of the lecturers use, okay, what is your tanggungjawab, apa you punya what is your responsibility. So HITeL pun look at the student perspective, and also kita juga, but most of the time kita lebih support to the lecturers lah, okay. So we need to change the environment. Yeah, to change the environment, I tahu lah kita kena ada duit. Tapi tak apa, tak ada duit pun sebenarnya we must slowly plan. We must have plan, okay? Plan that slowly we try to get it lah, okay? Dekat Seri Iskandar pun kita ada bring your own device. Bring your own device classroom, okay, where the student need to bring their devices. And they were connected to the smart projector. I think I ada guna that smart projector, and the student boleh connect to the smart projector untuk display and do the discussion and the collaboration in the class. At the minimum requirement, itu pun boleh. Ada one smart projector, student bring. Yang tadi kan one of the strategies that you can use is beyond, okay, bring your own device, okay. Di Seri Iskandar ada about, if I'm not mistaken, bring your own device room dekat sana. Dan di Seri Iskandar juga ada smart classroom, cuma ni tak ada lagi. Soon insyaAllah we try to buat satu dekat sana, insyaAllah. Doakan HITeL berpandai cari duit. Puan, Ya. maaf, macam ada lagi soalan ni, saya bacakan. Oh, okay, boleh. Okay, boleh tak HITeL buat some kind of accreditation for self-developed innovative classroom? Contohnya Reka Hub di bawah program Senibina dalaman. Oh, okay, that's a good idea. InsyaAllah, kami akan ambil itu sebagai salah satu daripada inisiatif kami akan datang untuk kita buat the idea macam tu lah, untuk kita buat satu accreditation lah untuk bilik-bilik yang kita plan nak buat later. Thank you for the idea. Boleh kita ambil kira lah nanti. Terima kasih. Idea tadi daripada Ahmad Hakim. Ahmad Hakim dari mana? Hakim daripada UiTM Seri Iskandar. Oh, doktor. Okay. InsyaAllah boleh nanti kita jumpa cicat-cicat. Okay. Untuk kita sit down together, and maybe from that kita boleh ada more and more flip classroom. InsyaAllah. Okay. Alright. Next. New tools, new opportunities. Okay, remember? I think kita start dulu, kita start ODL. Okay. Flashback. Ingat balik how struggle we are when sebelum kita facing ODL. Remember, saya sebenarnya adalah, saya memang island. Saya daripada island, sistem island dulu. Dan saya adalah ketua island di UiTM Perak. So I'm involved in lots of learning. Dan kemudian switch kepada U-Future dah sekarang ni. Dan kemudian pada waktu itu ketika island tu kita dah mula promote blended learning. Kita nak student lecturer involved blended learning. Those yang interested to join the blended learning, register for the course. Jadikan blended learning. Tapi the blended learning tu is not fully, it is
pada waktu itulah memang there are few yang macam tak pergi kelas, tak pergi kan kena propen macam mana kan, macam tak clear lagi di situ. And then kita shift daripada blended learning, tiba-tiba pandemic, so everyone is now we need to go online. Alah, macam mana ni, nak guna apa ni, how can we get connected with our student, what are the tools we need to use. So we keep on upskill, carilah knowledge, go attend training here, webinar here and there, improve the knowledge, the struggle. So student ataupun lecturers ni, lecturer UiTM ni, I tabik lah. You are sebenarnya, you are a fast learner sebenarnya. You learn tools online. All the webinar waktu tu kena belajar online. Tapi online hands-on, but you can adapt, you can learn it online. So, and then you apply in your class. And you manage to handle the student online. So, sebenarnya, the tools that you learn, okay, all the tech tool lah, kita panggil educational tech tool ni, that you learn, kalau you list down, I think lots of tool yang you dah mahir. Dia kata saya tak tahu, sebenarnya bila you sit down and you list all the tools tu, you dah mahir dah sebenarnya. Rasanya kalau ada certification untuk edu tool ni, rasanya ramai pensyarah kita yang boleh dapat kan cert tu. Okay? So, technological advance allow teachers to utilize devices in everyday teaching. Benda ni memang kita akui, and most of our lecturers memang pada waktu tu dekat Shopee belilah mula beli apa tu, nak bagi muka cerah student nampak, belilah apa tu ring apa tu kan, the ring light tu. Lepas tu kamera ni tak clear, student pula cakap metal suara bergema, I can't hear you clearly. Cari kat Shopee, beli. Sebab kita our own money kan. Kita invest our own money. We want to give good. We want to deliver the best to our student. Jadi tak fikir dah dari segi duit kan. Kita buy dekat Shopee, headphone, Logitech, beli yang branded because we want the student listen to our lecture clearly. Betul tak? Well, so that is sebenarnya kita masing-masing memang sangat-sangat energetic, sangat-sangat nak our student get a better learning process. Jadinya technology is not always necessary again, okay? Technology is not always necessary dalam innovation TNL ni, but through the technology we can use. Okay, macam saya kata tadi, bila dalam nak berinovasi, ada satu kriteria kena create satu activity yang allow them to collaborate. So untuk nak allow them to collaborate secara online, how? Kita kena guna tools. Okay, contohnya kita gunakan collaborate, kita gunakan Padlet ke, okay, kita ask them through the gamification tools ke. Okay, I love gamification. Okay, saya banyak buat training on gamification ya. So kita gamify our learning process. Okay? Either you gamify the topic yang you pilih ataupun you gamify the whole learning process pun boleh. So nanti kita tunjuklah itu adalah satu daripada innovation yang you boleh apply lah in your teaching learning. Even dalam innovators pun we have category gamification. How do you gamify your teaching practice untuk student you to make the learning process fun and engage dengan student. Alright, tapi if you don't like gamification, we don't like using tools or using technology tools, it doesn't matter. As long as you know what innovation practice yang you buat, okay? Yang you effort, yang you generate a new teaching practice dalam classroom. Okay, and then so kita ni tak boleh lari lah daripada assessment kan. Kita memang grade matters, okay. So the learning process, so we don't want the student to get A saja, okay, earn A tapi but do not retain the learning. Dia memorize saja, tahu. Sebab kita tak buat aktiviti, dia tak tahu nak apply. Dia keluar je soalan apply lah yang pelik sikit, padahal nak apply the knowledge yang dia memorize tu, dia tak boleh. Dia tak boleh because dia punya practice
learning practice dia memorize. Ingat baca, oh ni aku kena hafal, ni aku A, B, C apa semua. When kita bagi soalan short essay, application, dah ada blank. How dia nak apply? How dia nak do this? Because lack of the activity kita buat dalam kelas. Okay, so innovative teacher use performance task assessments to help the student make their own sense of what they are learning. So that's why you have to create task assessment, giving task, giving activity to the students. Alright. Okay, now 6 building blocks of innovation. Alright, lah kita tengoklah video ini. Puan, Ya. tak ada soalan. Boleh saya baca? Boleh. Okey, ini soalan daripada Dr. Nur Asfahani. Okey. Puan, macam website quiz.com yang ada kuis bentuk game dan drawing online, adakah itu dikira sebagai method of gamification? Okay. Dekat dalam mana? Quiz.com contohnya. Oh, okay, quizzes. Oh, okay, quizzes. Okay. Salah. Okay. Quizzes, okay. Quizzes is a tool gamification tool. Okay. But how do you apply quizzes to meet the learning outcome? Iaitu ya you kena connect. You kena connect, and dalam aktiviti tu, katakanlah you pilih satu spesifik topik yang susah lah, susah. Kita nak innovate ni, kita bukan nak innovate the whole course. Itu kita kena fikir. Kita nak innovate just few topik ataupun one of the topik yang kita rasa student boring nak belajar this topik. Kita nak increase student punya engagement untuk topik tu, dan kita nak the learning process untuk topik yang boring tu fun. Kita kena buktikan the topic before this dalam conventional learning tu memang boring, bosan. Okay? And kalau tengok soalan pada topik tu pun, tengok student punya performance pun dekat topik tu memang ramai yang tak ni lah. Dan di situ you apply this gamification technique untuk improve engagement. Yang keduanya, you nak improve the student understanding beyond whatever gamification tool yang you guna. So from there, okay, you boleh jadikan that part as your innovation. Innovation in gamification. Tapi you kena tunjukkan bukti lah after you dah implement tu. So can you see the improvement of the student engagement? So that's why you need to get the student feedback. For the student feedback lah, you need to prove it that your teaching practice that you implement in the class is the one that student want. Boleh ya, Dr. Asfahani? Dr. Fani ya sebenarnya? Dr. Fani. Ada lagi satu soalan. Okay. Boleh daripada TS Teknologi Senibina Yudin, okay, boleh ke Puan bagi contoh jenis apps atau web-based gamification yang recommended untuk digunakan oleh kesemua pensyarah? Boleh. Sekejap lagi kita akan pergi ke tools. Okay, ni cerita pasal teori lah, nak fahamkan dulu. Sekejap lagi kan kita akan pergi kepada tools. Tool kita main-main game sikit. Okay? So ada banyak game yang kita boleh practice. It's either you nak gamify the whole syllabus pun boleh, ataupun you nak gamify topik ataupun special learning outcome tu pun saja pun ada, boleh digunakan. So later saya akan tunjuk ya. Okay, alright. Okay, now kita tengok kejap yang ni. Don't let your classroom look like this. Ada lagi lah macam ni. Saya tak tahulah kan. Tapi saya rasa dah tak ada dah yang macam ni. Okay. So kita tengok video ni sekejap. In 19th, the Republican-controlled House of Representatives, in an effort to alleviate the effects of the Great Depression. Anyone? The tariff bill, the Hawley Smoot, And then which more. anyone raised or lowered Anyone? raised tariffs
in an effort to collect more revenue for the federal So government. boring kan? Macam, ya Allah, kita ambil 2 jam Anyone know ni. the effects? It did not work, and the United States sank deeper into the They Great can see Depression. if student punya, Today, we have a similar debate over this. Anyone know what this tengok tak is? student punya Class? wajah-wajah student macam, apa Anyone? dia nak sampai ni? Haven't seen this before? Anyone you want to give ideas? It says that at Yes. this point Can you give on the revenue check tu curve, boleh tak bagi exactly the same perkongsian revenue kan? as at this So, point. This is very controversial. apa Anyone nak know buat what ni? Vice President Macam, Bush called this in 1980? Anyone? anyone? Something Oh saya yang ada lecturer di voodoo kat economics. depan tu, we talk and talk. Aduh, saya pun tak boleh lah kalau macam tu kan. So, kita yang tengok sekejap ni pun kita rasa macam bila lah nak habis kan. That is why there are, it's up to you, it's not all lah, it's up to you which part of the innovation yang you nak apply lah. This is the 6 building blocks lah. Okay, daripada tahun 2011, okay. Yang ini satu finding yang mengatakan 6 building blocks of innovation, ada yang inilah, okay. So, is either, yeah. Okay. Okay, now kita, Ada lagi satu soalan boleh? boleh. Ini dekat YouTube. Sekejap saya baca. Saya mengajar diploma daripada Sukandiana. Saya mengajar diploma pentadbiran awam. Saya guna quizzes je untuk setiap chapter yang saya ajar. Bolehkah ini dikira sebagai inovasi? quizzes je. Untuk setiap chapter, quizzes untuk setiap chapter yang diajar. Okay. Alright, so ni susah nak jawab dia jadi inovasi ke tak. Saya balik kepada inovasi tak ada salah dan tak ada betul. That is your practice. Okay. No one can say it's wrong. Okay. Tetapi untuk you nak jadikan dia sebagai inovasi, dia mesti ada reflection. Okay. Ada impact to your student. Okay. Memang you buat quizzes, yelah sekarang ni orang nak buat quiz, orang dah tak nak pergi. I know why I tahu why semua lecturer akan kata, I suka guna quizzes, I tahu. Why lecturer suka guna quizzes? Because quizzes tu dia ada teleport. Dia ada, dia ada talian hayat. Because there are lots of question bank inside dalam tu. Okay, we can simply find question kat dalam tu, put it in our quizzes and run it as a game. Yes, I know. Tapi bila you implement quizzes dalam why you nak buat yang tu? Kenapa you nak ada? Apa yang you nak improve dalam you punya teaching practice? Macam saya cakap lah tadi untuk soalan Dr. Fahmi tadi. So apa yang you nak improve? What are the reflection you get from the student before and after? So you need to share that. Kalau dia that quizzing betul-betul can prove that there is an improvement, there is a engagement, result, student can make the class environment more fun, student engagement, and for the hard topic, it's really, so you need to prove that. Okay, so kalau you belum prove, you mengatakan quizzes really help in your teaching and learning, so you can make it dia sebagai your innovation. Boleh? Okay. Macam saya Komputer Sains, so kita boleh develop apps sendiri, mobile apps, kita boleh develop mobile app, game mobile apps untuk kita implement dalam classroom. So kita boleh macam ni, kita boleh gunakan that mobile apps untuk kita test the student punya understanding. So yang itu yang kita kena come up with the proof lah, bukti. Semua tu kena ada bukti. Student feedback, student involvement, the result of the student before you apply dengan after. It's not just innovation is not about you kata, okay saya implement ni lah, this is my innovation. So what is the, kita nak tengok outcome ya. Kita nak ikut tengok, okay, innovation is about you kena approve the outcome daripada innovation practice yang you buat pada teaching process you.
Kena tunjuk. Okay. Boleh saya menjawab ni? Harap menjawab. Kalau tak menjawab nanti boleh PM saya later ya. Okay. Now, back to again, saya ambil contoh flip classroom lah, easy for you to understand kan. So ketika flip classroom there are edutech tool yang kita boleh gunakan, later saya akan tunjukkan. So collaboration yang kita kata look further than the person beside you. Kita bukan belajar duduk kat sebelah kiri kanan kita tengok. Kita nak dia duduk dalam kumpulan. Depan boleh belajar, tepi boleh belajar, depan belakang sana boleh belajar, luar kelas pun boleh belajar. Okay. Saya pernah buat dalam kelas saya buat saya suka-suka. Saya rasa saya nak buat aktiviti petang, kelas petang. Saya tak plan pun for that. Lepas tu saya nak buat treasure hunt lah dengan you all. Saya buat treasure hunt. Dia orang happy lah. Saya kata saya nak buat you pergi buat treasure hunt. You keluar daripada kelas saya. Jadi saya dah bagi task lah. You go somewhere. Saya bagilah point mana dia orang kena pergi. Dan dia orang dapatkan the information. Saya bagi masa dalam 30 minit, dia orang masuk balik. Dia masuk balik kelas and then dia orang sit together, dia orang come up with the idea. So saya buat treasure hunt yang macam tu. Dan lagi satu, itu tak pakai teknologi pun dia adalah game sahaja, kita bagi point sahaja. Those group yang masuk cepat, kita bagi point, grade kat situ, okay? Because dalam gamification, nak kita skip pasal gamification ni is about you give the student points, rewards, you give the students badges, there is levels, okay? There is leaderboard ataupun scoreboard. Itu gamification. Doesn't matter gamification you buat macam simple. Contoh kita tak sedar bahawa kita ni pun, pensyarah ni pun, kita ni pun sebenarnya dah kena game. Kita pun dah kena game. Can you see you pergi Lotus ada card Lotus kan. You buy things dapat point, collect pun tukar dapat voucher. Itu is a gamification in marketing now. Okay, tapi in our teaching kita boleh plan that. If you are able to plan that gamification punya teknik in your classroom and you put it in your own model or framework, you present as your teaching practice, that will be a boom. Because you really implement it. I tunjukkan dia punya proof sebelum you buat game punya mode, student tak ada competition dalam. So ikutlah. Kalau you buat dalam mode gamification, dia akan compete in a healthy way lah. Dia akan compete untuk dia collect point. Jadi dia collect point tu at the end of the semester, kita reward them dengan apa? Saya implement semester lepas, I just want to share, semester lepas saya implement that. Saya bukan implement guna teknologi. Saya nak participation. Because I can see from the previous semester, student tak participate. When I ask them to on the camera, dia tak nak. Student sekarang ni dia nak that value. Okay? Saya kata siapa yang on camera saya akan dapat bonus mark 2. You can see semua on the camera. And that bonus mark I accumulate. Siapa I minta lah, bukan I tak ada masa nak kira point, I minta ketua kelas kirakan point tu. Siapa yang paling tinggi at the end of the semester, I minta nombor Eka, I bagi RM50 tau. RM50 seorang untuk makan capci. You know, because of that, because my aim bukannya nak capai the limit Eka. My aim is I want the participation, engagement in my classroom. So I make that game dengan student. Apalah student tahu sebenarnya I play game dengan orang. Jadinya dia orang kumpul point itu, yang mana paling tinggi apa semua tu, dia orang dapat top. Saya kata kan dia kena ada robot. Jadi top 3 dia orang dapat RM50. Saya waktu cerita semester saya back in RM50 dekat dia orang untuk dia orang makan capci. Dan dia happy. Dia happy in my class. Bila dia orang happy, kita punya sufo pun tinggi lah kan. Can you see the relationship? That so far is one of the requirement that we need dalam satu kriteria baru dalam LMPT kita, betul? Dalam LMPT kita nak kena ada support, kena pilih 3 daripada 5 kriteria tu, ingat. That is the quality part of our LMPT.
So that is the process. So if you can model it, you can see like benda tu boleh improve the engagement in your classroom. Why not? You just implement it. Okay, satu semester lah bagi top 3 dapat RM50. They are happy. And you can see your class will be lively. Okay, kita bagi points. Okay, and or you can create macam ni, macam kan kita ada dekat Google Classroom, we can post discussion. Okay, so those who respond to the discussion, you will get 1 point. And kita accumulate lah. Tak payahlah kita susah kita nak kira. Dan saya kata minta kelas rep kira. Accumulate some point tersebut. So sebenarnya dia dah collect point. Those yang dapat point at a certain time, kalau dia respond banyak, dia banyak reply pada kawan dia juga. So kita nak nampak collaborative kat situ dalam discussion. And we apply guna teknologi, kita just pakai the platform. So bila dia respon saja dapat point. Jadi dia akan motivate themselves. Point tu sebenarnya motivate themselves untuk keep respond and dapat point yang banyak. Bila dapat point yang banyak, kita akan convert into badges. So kita bagi badges. Buatlah satu badges design lah, pakai Canva, design badges bagi. Oh, Siti dapat badges. Okay, Pani dapat badges. Okay, at the end kita kira lah. Okay, orang ni dapat berapa badges? 5. So kira berapa top 3 yang dapat badges yang paling tinggi. Kata kalau paling tinggi 10, ada yang dapat 9. So 9-10 badges tu reward. Okay, reward. Budak suka reward, student suka reward. So kita reward them. So that is kita gamekan kita punya course. Iaitu kita caranya kita game the course and kita in a model. Put in model, implement dalam a few ataupun Foodpanda. Betul-betul saya baca order Foodpanda, minta dia alamat, send Foodpanda pun boleh. Okay, so that's how we creating lah, be creative. Kita gamify our course, bukan the syllabus. Okay, the course itself, because we want the engagement. Okay, kita tak nak student MIA misalnya. So kita punya target adalah we don't want MIA. So kita buatlah that kind of thing. Ada satu soalan. Okay. Jika kita guna Slido daripada Nur Aini Saleh, jika kita guna Slido untuk bantu student libatkan diri dalam soalan-soalan yang kita tanya, nak check learning outcome yang kita nak capai, boleh ke guna sebagai metod inovasi menggunakan Slido? Slido. Okay. Itu satu inovasi juga. Boleh dijadikan inovasi. Tapi kita kena nanti kita kena sidang lah macam mana you nak express that process tu into innovation. Okay? Okay. Order dari Shopee lah. Order dari Shopee hantar kat student pun boleh. Hantar teddy bear kecil ke apa semua. Happy lah diorang yang suka. Dia akan ingat. Saya student saya bagi RM50 seorang. Masih impress dengan saya. Believe me. Kita because of the RM50. Tak because of the RM50. Because of kita bagi. Kita rasa dia dapat knowledge. And because of dia punya work hard. Dia punya participation yang dia put effort tu. Dia diberi reward. So doesn't matter whatever reward yang kita nak bagi. It's up to you lah as a lecturer. Yeah? I just give the ideas. Okay, this is what I practice. Okay, alright. Okay, now we go to the second block. Create to-do list. Okay, ask the student to create the to-do list. Step they want to take actually to complete the assignment. When is the deadline? Especially dalam project-based learning. And be brave enough to risk failure. Okay, so when you create the activity, don't punish the student kalau dia tak boleh perform in the activity. Okay, that is not the assessment. Activity is not the assessment. Activity is for you to curate your content in dalam bentuk task which we want the student to participate, engage in a fun way lah kalau boleh. So let them fail. Okay, salah tak apa, because at the end ketika post class kita ada pre-class, post class. Ketika post class tu nanti kita akan wrap up, kita akan summarize what you have learned from the activity.
Kita tanya seorang. Ketika tanya tu kalau tak nak bagi nama, saya ada satu yang saya akan tunjuk sekali lagi, kita main Wheel of Name. Kita panggil Wheel of Name. Wheel of Name tu display dekat tu ataupun display dekat screen, kita play dia macam roda impian. Nama siapa yang keluar orang tu kena jawab. Sekejap lagi saya tunjuk Okay. So yang itu juga part of innovation. Okay, you boleh apply di dalam classroom and you're still happy with it. Alright? Okay, putar. Betul Dr. D, putar. Okay, now, lagi saya tunjuk yang itu, ingatkan saya Okay, tapi saya suka pakai dalam kelas saya malah nak panggil nama saya letakkan nama student dalam tu and then bila saya okay, this is the time for me to get feedback from you, I want to get answer from you. Waktu saya pergi classroom, dia memang macam ni, saya akan jerit-jerit. So, hello, saya panggil nama lah, saya bising depan online kelas saya. Memang student tak payah tidur lah kan. Jadi lepas tu, saya suka, saya punya style bila student saya takkan keluar lah, saya akan tunggu. Sampailah habis dah, saya tunggu lagi 10 minit. Saya tahu yang mana nama yang still ada tak keluar lagi tu, itu mesti tak dengar lecture saya. Dia join aja. Tahu. Lepas tu kan saya screenshot, lepas tu kan saya letak dalam WhatsApp. Nama-nama ni please DM saya. Because saya nak, I'm watching you, kan? I'm watching you. So you just watch out. Macam tu lah. Okay. Alright, so I just want to share my practice. Okay. Now, would you rather have the student focus on earning a certain grade or the learning material? So, that's why kita biarkan dia orang reward risk taker. Kita does not get caught in the grade. Kita try to get them close to us lah. Walaupun dia rasa dia tak pandai. Dia rasa dia rasa topik ni dia tak minat. But allow them to risk. Okay? Risk failure tu tak apa. Okay, tak apa. Bagi je peluang. Okay, nanti kita akan catch up balik. Okay, the student brings meanings to the lesson. Ingat ya? So, you need to challenge them. Okay? And when the student wants to know, she will never use the learning from your classroom. Okay, you need to challenge them via the activity, showing the student how others utilize the learning from your classroom. Okay, and allow the student to see for themselves. Okay, so via the activity lah. Okay, look back and learn more. Reflection. So bila kita dah at the end, kita ada post class kan? Pre-class post. Post tu lah kita akan wrap up balik dengan mistake yang dia dah buat. What are the mistake you did just now? Why you buat macam tu? So kita boleh identify for the student boleh identify ada improvement yang dia perlu dibuat pada tu. Okay, so di sini reflection is very important, especially dalam project based learning. Alright, okay, to keep the student constantly reflect to the work that they are doing. Alright, so final bell isn't the end. Okay, so di sini maksudnya classroom is not when you habis dalam kelas is not the end lah. Okay, so you mesti create the innovative culture. Student masih lagi, walaupun dia dah tamat kelas, tapi kita masih lagi keep in touch with them, giving them the online activity. Okay, ask them to submit later. Okay, kita ada follow their passion. Okay, kita kena keep on encourage student rather than focusing on the grades or the result. Okay. Alright. Ada soalan ke? Ada soalan lagi. Okay. Daripada Dr. Asma Ismail. Okay. Reflection tu nak tunjuk dalam bentuk apa? Reflection tu nak tunjuk dalam bentuk apa? Ada yang tunjuk dalam bentuk interviews. Evidence dia sebab interview, it's evidence. Evidence macam mana student punya feel. Ada yang tunjuk reflection dari segi grade semester bila dia implement. Okay. Ada yang tunjuk dari segi questionnaire, survey. Okay. Kejap lagi saya akan tunjuk few TNL innovation yang dapat goal lah, yang saya akan tunjukkan kejap lagi ya. Alright, now we go to, ada soalan lagi tak?
Saya pun tak tengok chat, tak nampak chat. Okay. Yang ini, as I said tadi lah, technology driven classroom that we have, okay. And then we have, innovative teaching consists of 3 questions. Inilah yang tadi tanya kan, ni boleh ke buat ni? Ini boleh ke? So, bila you buat innovative teaching ni, dia ada 3 question yang kita kena tanya lah. Buat. Okay, what? Okay, first, what? So, apa, at the lowest level, students are exposed to content and basic skill. Okay, jadi apakah yang paling lowest level lah kalau kita student expose dengan content kita is all the platform that kita ada, kita upload all the material apa semua kan, kita dah identify that is the knowledge yang student boleh grasp ataupun digging from the platform. Okay. Kemudian you boleh tengok, so what? At the second stage pula, student are challenged to engage with their new knowledge and skill. They will analyze, evaluate arguments and show creativity. So this is, here you kena fikirlah untuk ni, apa aktiviti yang boleh untuk student found new knowledge and the skills. Okay, and also the student akan mula analyze, apply. So di sinilah, you at the second ni daripada konten yang you dah buat at the first stage tadi tu, you mula create the activity. Okay. Yang ketiga, now what? At the final stage, students are empowered to develop a plan of action, and now you understand the problem and the people if it affects and will develop solution by considering multiple. So, not from the activity yang you implement tadi, these students are empowered to develop a plan of action. They can really apply, they can, what are the content in the what tadi tu dalam aktiviti tersebut untuk dia understand the problem and also the content lecture tersebut. Okay, so that is the, so this is salah satunya, contohnya adalah project based learning. I believe kalau at FSPU ni mesti banyak yang project based learning ya. Project based learning PBL. Kalau siapa yang nak implement PBL, nak gunakan PBL as dia punya innovation in teaching and learning ya. So what are the criteria yang that can help that PBL works. Okay. So kita tengok dulu video ni for the PBL, project based learning. You remember what it was like in school. It was boring. You sat in class, memorized as much as you could, and tried to pass a test at the end. But is that good enough? These days, school can be more interesting and effective by focusing students on work that matters. This is project-based learning explained. Most adults live in a world of projects. Whether it's a job assignment, home improvement, or planning a wedding, we need to actively solve problems. But unfortunately, schoolwork looks more like this than this. Let's take a look at this project-based world. Meet Claire. She was recently presented with a challenge. Her company, Super Suds, makes soap, and it was up to her to find the most earth-friendly way to produce it in the future. Her boss gave her a budget and a few requirements, and it was up to her to come up with a solution. She organized and managed a team who researched the options and created materials summarizing the issues. Claire's team asked for feedback and presented their findings to the boss. Claire came out of the project looking like a rock star, and she learned a lot about green products. If you look closely, Claire's success involved critical thinking, collaboration, and communication. Things that aren't often taught in traditional classrooms. The world needs more Claires. So how do we get them? The answer is project-based learning, or PBL. By focusing students on a project, teachers put them on a path that deepens their knowledge and builds skills they'll need in the future. Here's what I mean. Mr. Simmons has always been a good science teacher, and his students do well on Friday's tests. Unfortunately, what they learned was gone by Saturday morning. That wasn't good enough for him. Soon he learned about project-based learning and decided to give it a shot. Mr. Simmons got the idea for his first project on microorganisms when nearly half of his students were suddenly absent with the flu.
He asked his students why they thought so many of their classmates got sick at the same time. That lively discussion produced a lot of good questions and a list of things the kids wanted to know. Mr. Simmons then announced their project was to help elementary school kids understand how can we not get sick. After dividing the class into teams, he got them started on the project. It was up to the students to ask questions, research, collaborate, give each other feedback, and figure out the best ways to make their points clear to children. One team chose to make an educational video on the connection between hand washing and avoiding the flu. Another chose to create posters to show how viruses spread. The project teams showed off their final work to an enthusiastic audience of parents and their children at a nearby elementary school. Sitting in the front row was our good friend and local rock star Claire, who saw a bit of herself in the students. It was clear that the project was a success for the students, the audience, and Mr. Simmons. His students practiced critical thinking, collaboration, and communication. The project wasn't about memorization, but learning in depth about viruses and how to prevent spreading disease, a lesson they will never forget. At the end of the presentation, Claire introduced herself to the students and told them that they were rock stars and that the world needs more people who can think like them. To learn more about project-based learning, go to BIE.org. You remember what it was like. Okay, so how this works? Kalau you tengok project-based learning, that is not about memorization. It is about apply, okay? Doing work, okay? As I said tadi, Benjamin kata, you buat, you boleh lebih ingat, kan? Involve me and I learn. So, make sure learning by doing. Jadi, project-based learning will promote learning by doing, okay? They know how to apply, they know how to get the information, they do the research, okay? They improve, they do the presentation to improve the communication, they collaborate each other to get a good ideas for the presentation. That is why project-based learning. If in your course tak ada project-based learning, but you want to implement the project-based learning in your teaching, that is innovation. Walaupun tak ada that kind of project dalam your course, but you rasa macam there is activity berbentuk project-based learning yang you can put it and you can see from the conventional way of your teaching tu, that you apply this project, you nampak the improvement of the student understanding, the bukti itulah yang you boleh documentkan dan you jadikan dia itu adalah bukti that your innovation practice is best. Okay, that how you do it lah. You apply project-based learning in your teaching. In school. Okay, so PBL is driven by student inquiry. Okay, collaboration, communication, critical thinking is there. Semua dalam tu dia akan, why critical thinking? Because student akan keep on digging for the information, for the knowledge to solve the problem. Okay, and students are able to follow passion to solve the real problem, to apply the knowledge or the content that they learn from the whatever content you post in your Google Classroom or in the platform, so that all the content yang they apply is relevant to the problem yang dia nak solve. So ini yang kita nak. So when they collaborate to each other, they communicate, and kemudian they use the think critically, and they apply to find the solution of that specific problem. That is PBL. If you are PBL, so if you think that PBL can be implemented at a certain course or topic of your innovation too, okay, I think that would be a boom for your innovation lah, because you are the one yang know your content, you are the subject matter expert, SME, you can use this technique dalam pembelajaran. So kalau you gunakan teknik ni, dia bukan dari no technology tool yang you gunakan, tapi you put it, you make it your own model of your PBL to suit with the specific learning outcome yang you nak capai for the course or for the
Alright. Ada soalan ke? Okay, next. What happen when we innovate in class? Mestilah kan, kita nak bila kita innovate mesti something yang positif. Bukan kita nak innovate something yang negatif. Kan, kita mesti nak innovate something. Innovation in the classroom is for us to give the best deliver content ataupun to the best way to achieve the learning outcome. Sebenarnya kita nak buat to increase our level of teaching and learning. Setiap semester kita rasa teaching macam ni bosan lah, I nak improve lah my teaching. The thing yang macam tu yang kita nak jadikan culture. So it's not just preparing our semester, we are preparing the course plan. It's not about just preparing the course plan. We want all the lecturers start preparing the innovation of teaching and learning as many as you can. Okay, bab nak masuk competition tu kita fikir later. Tapi the first thing is we want to give the best to our student. Okay, and insyaAllah we will get the best. So for that, okay, the student akan sebenarnya dia akan bantu. Student akan bantu us sebenarnya dalam kita punya proses innovation teaching and learning kita. Okay, sebab student ni kalau kita tak create the activity dia diam, dia tak tahu. Okay, dia tak ada dia waiting. Dia ni biasanya school feed, dia waiting for the content. Dia nak telan je content tu. Okay, so kita kena make them active. Okay, active learning lah. So bila dalam ni lah yang kita namakan PBL ni is active learning. Okay, active learning ada macam-macam ni. So you use the gamification to do the active learning. You use PBL to create the active learning. Okay, active learning is a very important. Either you deliver your course online ataupun in face-to-face class. Okay. Alright, so let's try this one later lah ya. Nanti kita akan tengok yang ini. Saya akan switch. Ada persoalan tak setakat ni? Yeah. Setakat ni belum. Belum. Okay. Katakanlah kita nak go ke teknologi enhanced learning for iteration and engagement. Tapi yang ini biasanya teknologi enhanced learning satu kita nak capai the learning outcome. Tapi most important part while we use this technology tool adalah kita improve the impression and the engagement. As I said tadi, what I did before this, I create a reward. Not for I make the learning process tu sebenarnya I nak improve the learning process between me and my student. Tapi bukannya untuk capai specific learning kan, because I want to increase the engagement. Okay. So I make that process. I gamify my classroom. I gamify my classroom. I bukan gamify my content. Dua benda berbeza tu kan. So I gamify my classroom. So I nak engagement ni. I target I nak engagement daripada my student. So as I said tadi, teachers have dia boleh opt lah not to flip the classroom or include more digital content or both. You can apply in your learning. Okay. So let's watch this video. Ini adalah Okay, good morning everybody. Every day students come in and they grab what's called a do now sheet, small warm-up activity. I ask them to state the objective for that lesson in their own words and identify a strategy that's going to help them finish. I'm ready for any do nows if you have them for me. All right, what do we got? This gives me an opportunity to check in with each student each day. So we have some face time. What lesson are you on? How are you going to get on pace? Is there anything you need from me? And then let's chat about that Berlin question you had. Okay, so I'm going to do those guys at the table first, and then we'll talk. Okay? Hey, Monty, what do we got going on today? I do a quick social emotional check to ask them how they're feeling. I'm sorry, you're snorting. You okay? All right. Gives them a chance to just have a check-in period that's guaranteed every day. How much more time do you think you need to finish 6-9? Okay, good. I like that. Thank you. Okay, macam teacher ni, okay, dia gunakan 5 minutes. 5 minute sheet lah bagi dia. 5 minute sheet saya bila kita masuk kelas, ask the student to write what do you expect from my class today. So dari
daripada tu kita akan dapat inquiry ke, kita akan dapat satu statement ke. At the same time, we will get the student feedback. Okay? From what they have learned. Kita boleh tahu the student tu study tak sebelum ni. Okay? Tapi kita kata for today's, the learning outcome for today, we want to achieve this and this. So what do you expect from me? So nanti you akan dapat lah. You akan dapat one sheet. So if you want to implement this kind of one sheet technique in your classroom, you have to prepare the sheet lah. And the sheet tu nanti you kena recordkan, you kena bentangkan dalam innovation you, why you do this, because you nak tahu, kita nak let the student tu yang jadi producer kan, kita nak let the student tu aware that apa yang you tanya tu, itu yang you nak belajar kan. So I give this, the answer today, macam tu. So that is a sheet, if you can implement it in your class, that is innovation. Okay, so it's not about just assessing kita boleh tahu dia punya emotional pada hari tu. Mungkin apa-apa soalan, it's just a 5 minute sheet kita bagi ya. Kita bagi masa dia 5 minit sebelum kita start bagi satu sheet. So if you rasa that can be a model for you to start your teaching teaching you for the day tu, you apply that one for a semester and you can say that student engagement increase, student learn understanding will be increased because they give me ideas what they want to learn. Macam tu, kita tanya dia, nak belajar apa hari ni? Kita bagi. Macam tu. Ya, caranya itulah, itu the idea 5 sheets. So if you want to implement this in your classroom and you really model it, you show the process, okay, and you document it and you present it, and that would be your innovation too. Okay? Alright. Ini salah satu contoh lah ya. Okay. Now, kita ada 1 jam lebih kurang. Do we have break? No ya? Okay, tak apa. Okay. Alright, so this is TNL innovation. TNL innovation yang saya akan share hari ini adalah from the past lecturers yang for the past innovation yang menanggul. Okay? Tak adalah saya nak tunjuk yang saya punya, tak naklah kan nanti kan bias. Saya akan tunjuk yang mana yang menanggul, yang join Intellect 2021 and Intellect 2019 and 2020. Okay, macam mana dia express, how do they make that. So for innovators, tahun ini namanya Innovators 2020. Sebelum tu adalah Intellect 20, Intellect 2019 and Intellect 2020. Because there is adalah pula ada kampus lain namanya sama, so agak menyebab innovation kami yang mendapat ramai peserta, so yang penyertaan satu lagi tu kurang disebabkan masing-masing belas benda yang so jadi macam ada berlaku konflik lah, persamaan nama lah pula pada waktu tu. Jadinya kami pun semester ni tahun ini kami tukarlah nama kepada Innovators 2022 kan, macam sedap lah dengar lagi kan. So kita tak naklah ganggu, so yang itu adalah duduk berebut pula tahun bila kita declare Intellect, kita tak naklah jaga, tak adalah copyright lah apa kan, tapi kita di situ kita ambil langkah lebih baik kami berundur dan kami tukar nama kepada Innovators 2022 pada tahun ini, so tak adalah berlaku persamaan nama di situ. Okay, alright. Then saya nak tunjukkan yang ini ya. Ini adalah paper publication. So kita ada publication juga di ISBN lah, Standard Abstract, dan yang ini adalah content development ya. Saya buka guna ni lah ya. Okay. Right, so ini adalah Intellect 2020 content development, okay, untuk digital learning experience. Okay, ini winner best category. Okay, di mana di sini kalau you perhatikan
Applied Investment Management. So dia gunakan applied. So yang ini adalah the extract. Okay. So saya akan tunjukkan the YouTube video. So the extract, you can see that dia cerita the background sikit. Okay. The innovation is able to integrate. Okay, you can see. Okay, dia boleh integrate technology, actual trading and the actual trading activities dalam student learning experience. Okay, di mana dia boleh assist to develop their knowledge and skill. Okay, so dia ada significant contribution towards UiTM curriculum enhancement, okay, for investment program. So nampak tak ada impact? That's too impactful. Dan dia punya it means the OBE juga, right? And they apply the critical thinking. It's best to facilitate desired final outcome. Okay, dia boleh achieve the final outcome specific course. Okay, since the student are allowed to enjoy higher quality course. Okay, and dia dah buat student experience. Based on the student experience using the platform, 100% of the student agrees. Okay, and suka the simulation tu. Okay, and giving a real experience trading share. So ni innovation yang dibuat untuk trading saja, trading share sahaja dibuat. Okay, let's take a look on the innovation. Okay, ni presentation dia dekat YouTube video. So video je presentation dia. Okay, I will play the YouTube video. Oh, tak nampak. Boleh nampak ke saya share? Ya, saya stop sharing. Boleh nampak ke saya punya ni? Yeah. Boleh nampak. Ada suara ke? Saya tak dengar suara. Suara tak dengar ke? Saya tak dengar. Jalan dengar tak? Tak dengar, tak dengar. Tak dengar ya? Sekejap. Saya set balik. Saya dah share. Oh, saya kena setting balik. Patutlah. Sorry. Okay, yang ini, produk ni dah digunakan oleh CIMB juga tau untuk simulasi saham ini. So itu antara yang punya dia pillar dia jugalah. Okay. Dan dibangunkan sekali dengan penubuhan CIMB merupakan simulasi. Dia buat simulasi pelaburan. Sebab kalau saham, pelaburan saham kan biasa text space, numbering apa semua kan. So dia buat dalam bentuk simulasi. Okay, Satu MOU telah ditandatangani antara UiTM dan CIMB. Kedua, kerjasama daripada industri. Terdapat 3 kerjasama daripada industri, itu CIMB, Usaha Malaysia, segala urusan patent. Kita pergi kepada ini, dia buat web base. Yang ni memang dia develop. Pelajar-pelajar boleh membeli dan jual saham menggunakan platform ini. Produk ini dibangunkan bermula 2016 sehingga 2020. Pada tahun ini, produk ini telah dibangunkan sepenuhnya. Produk ini pada tahun ini, tahun 2021, melalui fasa ketiga, produk ini telah berjaya memenangi anugerah Akademik Negeri bagi Ketua Inovasi dan Pengkomersialan Produk. Sebelum ini, sepanjang tahun 2018, 2017 dan 2018, 11 produk ini telah memenangi 11 anugerah adalah fasa. Produk ni memang well known lah. Dia dah telah sama Asia source dia dan juga dan Usaha Malaysia. Dan akan diteruskan dengan 7 kampus lain, itu Sabah, Sarawak, Melaka, Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis.
Nampak dah commercialization pun memang Nampak dari projek ini 2,000 orang pelajar telah dilatih menggunakan platform ini dan pelajar UiTM yang telah memasuki ACC Top Challenge telah mendapat ranking ke-10 daripada 2,575 pasukan yang bertanding. Selain itu, impak daripada projek ini juga telah melatih masyarakat mengenai pelaburan saham ataupun menggunakan trading platform ini. Teramai 520 peserta daripada Johor Negeri Sembilan dan Melaka yang telah turut hadir dan turut menjana pendapatan kepada saham daripada ilmu yang telah dipelajari berdia menjana DGL ini, dan projek inovasi ini telah berjaya menjana pendapatan kepada pihak universiti. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, daripada ini, In honor of Digital Learning Day, I thought I would do a video on at least how I view how digital materials and software can be used in conjunction with a physical experience. mana saya punya? And this idea is typically called blended learning. You're blending the physical Saya tengah with cari the kat mana saya virtual punya. or the digital. Now, the most basic way to do this is the physical experience fundamentally doesn't change, and the virtual or the digital materials, the software, sites like Khan Academy are used as a supplement. And it could be either teachers might direct students there. Kejap ya, saya tengah cari kat mana saya punya. Kejap, mesti play. Ya, saya tengah cari kat mana dia play saya punya video ni. Oh ni. Okay, sorry. Aduh. Play the video. Okay, minimize the video. Switch the screen. Okay, seterusnya, yang ini tu idea dia, yang ini. Yang keduanya adalah evaluating student motivation. Okay ni. Ni gold medal. On the, dia nak evaluate student motivation dia on interactive multimedia content at dictionary. So this multimedia content yang dia buat, and they evaluate dari student motivation on using this multimedia content at dictionary. Okay. Tak nak link saya, tak nak tutup. Right, so this is Your work can feel much smoother with Monday.com WorkOS. This help the students to have better understanding of advertising terms. So you must. Okay, yang ini Assalamualaikum, communication lecturer. saya skip ya sebab nak pergi kat bahagian produk. First of all, I would like to introduce they are Puan Siti Siti Members. Basically, the initial plan to develop a dictionary is to help improving students' motivation to learn. So this is dia punya target, objektif dia. Okay. Content kind of platform of advertising them with the And then, experience bring for the else that have been so this is the content of a dictionary yang dibuat. to enhance its interest of using a dictionary. Okay. This is the apps.
this is the development of the Ad Dictionary is an interactive multimedia content consist of ad terms and jargons that may help students to understand the terms better. All terms are arranged in alphabetical order for easy viewing and searching. Students may lay the cursor on the terms and the description will appear. There are tips and guides included in each pages to provide additional information about the industry. The Click Me button here will navigate students to the fun fact chosen for the. and then this one, they will develop the apps for the dictionary, okay, in our multimedia All content, about. okay, We have already submitted our copyright application to read. and they show the copyright application, tapi waktu ni dia tak dapat lagi the copyright letter, Also done a simple research on interactive multimedia and then content to see how students the react. paper on this. In the future, we are planning to collaborate with other entities to commercialize this prototype so it could benefit others. For instance, it could be MDEC or Magic to help us maximizing the usage of this interactive multimedia content. That's all. Terms to give a clearer view of. So, so kalau kita lihat di sini, ini dia design, ini memang kategori content, okay. So content development. So doesn't matter the content tu you develop guna the existing tools, the available tools, ataupun this is the one yang dia memang develop the multimedia content, okay. So untuk purpose dia adalah so that dia punya student can get quickest and easiest way, okay, using instead of using other the textbooks lah. Jadi dia innovate, okay, supaya dia nak flip the dictionary tu macam lambat, jadinya dia gunakan, dia innovate this multimedia content dictionary. Alright, so yang ini yang ini waktu pandemik, okay. Yang ini student, saya pergi ke gamification. So yang ini adalah gamification and the best winner, okay, ini English Bingo, okay, innovation menggunakan game based learning, dan nanti kita tengok macam mana dia learning outcome tu dia jadikan dia game, okay. So dekat sini kita boleh nampak lah why dia pilih innovation project dia nama Bingo, vocabulary, language learning app, okay, untuk especially untuk preschoolers, okay. Ini dia target untuk preschoolers. Dia sebenarnya, dan tapi dia apply jugalah penggunaan tu di dalam, boleh digunakan di dalam kelas juga. So yang ini kita boleh tengoklah YouTube. Okay, yang ini Hi, we are from UiTM Kelantan branch. Our product is about mobile application, usage of economics allocation in macroeconomics subject. The teaching and learning process eventually has become more challenging. Learning that will help to increase student Draft A 2009, the existing learning management. kalau yang ini adalah dia develop this macroeconomic subject, okay. Dan dia develop mobile application using usage of economics apps. So they develop these apps untuk facilitate student learn economic more effectively and efficiently. So dinamakan apps-nya adalah Easynomics, okay. Yang ini mungkin dia hire student ke ataupun dia minta orang dia, tapi dia dari matter expert, the subject matter expert yang design this mobile apps, okay. So this mobile apps, bila the student join, this is some of the formula
ni novelty, this is multimedia, and then this is all the novelty information, and ditunjukkan juga benefits, okay, dalam ni, and yang ini adalah impact. Nah, ini yang kita kena tunjuk impact to our student ni. So kita kena buat survey, okay, so most of the student memang kata application is easy to use, okay, audio visual, the screen well structured, size. So ini dari segi usability, testing of the application, okay, and then and of course this one tadi yang dikata dibuat untuk macroeconomic subjects, okay, to meet that specific learning outcome lah, okay. On January 14, 2000. Dan ini adalah dia dah dapat penerimaan notis pemberitahuan hak cipta MyIPO, okay, kepada design ataupun apps yang telah dibuat lah, okay. This is the qualitative study, okay, yang dia buat, the survey, right. Dan this is the paper yang dia dah generate, hantar. So maksudnya yang ini lengkap lah. The apps is complete. Memang spesifik dapat they show the impact of the student, daripada student penggunaannya. It really helps in the macroeconomic subjects. Dah dapat pun copyright, okay, and also dah pernah publish satu paper daripada produk ini, okay. So all the requirement tu memang meet lah, okay. So that is one of the criteria dalam innovation. Okay. Saya nak tunjuk satu, okay, yang ini web a mole, yang ini goal, yang ini adalah a platform juga, a game, okay, yang dia buat, okay. So kita tengok game ni. Ini pun dapat goal, ada yang dapat goal sebab the incidence of thrombosis varies from 5 to 60% in the general population and affects patients with cancer twice as likely. So kalau you tengok kat sini, dia fokus kepada a mole je, okay? Well, a mole, dia fokus satu benda je. Dia nak jadikan that theory ataupun that concept more fun, okay? So dia buat satu game X, okay, untuk student play, okay? So itulah kadang-kadang kan kita rasa siapa yang nak buat app ni. So that is your initiative lah. Ada somehow yang ini dia memang ada orang memang plan for the game, dia orang yang design the game dan minta ada orang yang developkan lah the mobile apps, okay, to develop the game. Tapi tujuannya adalah the activity yang dia buat tu memang untuk that specific topic, okay, untuk make the learning about more ni lebih fun, okay. Just in the general population. Ini buat fun dulu. So jadi more Anything can be shared via applications such as WhatsApp, Facebook, Twitter, or Telegram. Firstly, student needs to fill in the detail of their identification. In this scheme, each student is given 1 minute to hit as many moles as possible. The goal is to hit the mole displaying the correct answer. When the mole displaying the correct answer is hit, 5 points will be awarded for each mole. So this is the real game application lah, because if you can see that there is a level and there is point, okay, and badges dia bagi dalam bentuk star. Kalau yang betul dia akan put jawapan yang betul tu dia akan increase star. Star tu represent points lah. So bila dia dapat semua star ni then baru dia up another level. Okay,
Okay, contoh level 1 complete, then dia dapat points and The timer is set at 60 seconds and will show its countdown in seconds. 2 or more players can challenge each other in every game. Jadi dekat sini, when the student want to play the game, dia kena ada apa tu, knowledge dah lah. Dia dah kena study, dia dah tahu dah bila nak hit moves mana yang akan cancer associated apa tu, thrombosis kan. So dia kena ada that idea dah, content, dia dah study dah the content. Baru dia boleh play this activity. Sebab dia nak hit the correct one kan. Dia kena tahu. Kalau tak, dia tak boleh naik level. Dan dia tak dapat points. Bila tak dapat points, dia tak boleh up to the level. So dia punya learning dia duduk takat tu je. Dia tak boleh go further. Because of dia punya knowledge dia tak sampai ke level yang seterusnya. Okay? Leaderboard. The leaderboard keeps score of. Okay, dan dia ada leaderboard. So leaderboard ni lah yang akan show, can create competition among the students lah. So the student akan nampak lah siapa yang student yang highest. So the top 3 ni kita reward them. Okay, itu contoh. Okay. Of each player and will rank the players according from highest to the lowest total score. Plus, the instructor, lecturer, facilitator can view the detailed score for each player, and an overall analysis can also be generated from the platform. So yang ini dia ceritalah how they design the game, okay, what are the platform they use, okay. Contoh untuk game. Dan yang ini adalah money mind board game. Okay. Waktu saya, just to share, waktu saya buat, kita buat Innovators Intellect 2019, kita ada juga yang buat guna game board. Kita tak ada guna teknologi pun. Okay, tak ingat saya, tapi dia ada Ustaz tu Fakulti Ustaz rasanya yang buat ada satu dam besar. Okay, dam ular, dam tu yang sangat besar which the student can play in the dalam dewan. So pada sudi baling je dam. Saya ada ambil video tu, tapi tak tahu sebenarnya mungkin Ustaz sebenarnya bila dia student jalan je ikut dam tu, sampai lepas tu dia kena turun, dia sampai dekat spesifik tu ada soalan dia kena jawab, so dia jawab dekat situ. So dia design the game yang macam tu. Okay. So yang ini contoh money mind, okay, experienced student. So let's see this one. Yang ini adalah pilot test study money mind personal financial planning competition. They involve 14 student, okay. And the online survey employed statistical data, perform the result interference that student demonstrate high degree of usability. So yang ini kita kena prove by using this money mind, okay. So this one is money mind ni is a supplement for dia punya teaching and learning subject, teaching tool untuk for the lecturer. Tetapi this money mind can meet the specific topic lah daripada fakulti personal financial planning course. Okay. Right, sekejap saya play this one. Kita tengok game yang kedua, apa yang
Nanti. Sekejap lagi, kalau nak link-link ni saya boleh share. So yang ni dia listkan, dia nak prove that money mind can solve this problem. So they list all the problems, okay, involved for learning this subject. Jadinya nanti dia akan prove kan by using money mind game ni, it will improve, okay, this ataupun to solve these problems. So ini adalah salah satu contoh yang non-technological lah, non-tech punya game. Okay, dia gunakan board game dan dia buat money mind ni macam game apa? Scribble, Scribble. Okay, so ada notes, ada decision card. Okay, dia plan this one. And this is the money mind punya features lah. Pergi Watson lah ni. Minta saya pergi Watson. Kita beli makeup, kosmetik, Kenan. Biasa sudah. So game ni dia macam bila dia jalan je kena dekat bahagian expenses dia kena keluarkan duit lah. Macam dia kena catat lah berapa expenses dia dan sebagainya. Finally nanti dia akan kira lah. So that is kalau kita baca daripada case study and pick up expenses berapa so student tak faham. Bila main game macam ni dia tahulah macam mana duit keluar, macam mana dia terima duit, okay, dan sebagainya. So proses maksudnya game ni memang money mind board ni memang interesting lah, okay. So lebih faham lah, okay. So balance account dia liquid asset ke dia dapat, kita dah letak berapa liquid asset dia. Ada meja 3,000. Ada lecturer yang pantau sedikit. Kita cerita dengan plastik ya. Ini dia banyak okay, yang ini is the
involving teamwork, okay, achievement, okay, and then by student, for each student marking kan, skill, the marking skill increase, and then Quite interesting sebab dia and punya then dia dapat feedback juga, okay, student reflection daripada game yang student tu dah main lah. So apa yang dia feel, okay, macam kita lah bila kita implement sesuatu tu, record observation student, okay, apa dia rasa compared to the previous one yang kita tak implement the practice tu, the new practice tu. cara pembelajaran dia dengan kita apply boleh kurangkan confusion. Macam saya dah learn sebelum ni finance 3 dan saya apply juga daripada game ni, and apa yang saya dapat confusion saya macam ni, sebelum ni saya belajar banyak kena listkan asset, expenses, income, tapi kat sini dia dah cut kan, so tinggal main and campak data saja. So bagi saya game ni sangat boleh apply dekat student-student masa akan datang. Lagi satu, kita boleh apply sebenarnya yang apa yang dalam ni kita apply dalam diri kita sendiri untuk masa akan datang. Bagi saya persyaratan-persyaratan yang telah buat game ni sangat-sangat baik lah, dia punya effort. So memang best. Orang nak mula apa tu jual harga RM65 sekotak tu. Boleh beli, dia dah ada My iPhone cert, dah dapat dah My iPhone cert. Okay, and they got the copyright, okay. And this is all the innovators, okay, for the. Okay, next. Next, ada persoalan? Hello, Mr. Chan. Hey, how are you? You want to come out yum cha, no? Ada, sekejap. Right. Okay, now we go to augmented reality. Ada juga kategori augmented reality. AR Buddy. Okay, yang ini tak silap saya, Jebat punya pensyarah yang buat kot. Pengajian bahasa. Augmented reality, AR Buddy model. Okay. Alright, so yang ini menggunakan augmented reality sebagai satu platform lah untuk learn. Tapi saya nak tunjuk yang ini adalah dia buat satu pada waktu ini kita tak spesifik whatever content, tak spesifik kepada innovation pada konten you nak belajar konten dalam subjek UiTM saja ke. Okay, kita tak ada limitation on that. So yang macam ini dia buat satu augmented reality untuk student belajar sejarah. Okay. So lagi interesting lah bila letak je handphone dekat lokasi tu macam Pasir Salak, dia akan keluarkan penceritaan tentang Pasir Salak. Okay, JW Bush macam tu lah. So let's take a look on this. Sebab sejarah kan banyak teks, numbers, tahun nak kena ingatkan. Jadinya menggunakan augmented reality ni lebih mudah and lebih menarik lah untuk student belajar sejarah. Okay, ni contoh. Okay.
Penting untuk kita lah sebab kita boleh tahu apa yang jadi masa lalu. Sebab dengan kita belajar sejarah, kita takkan ulang balik kesilapan yang lampau. Kena banyak baca lah and banyak buat latihan. It's quite hard, so not really. Tak sangat. Boleh je kan lah. Secara jujurnya tidak. Tak fine. Susah nak faham. Bosan sebab banyak tulisan. Masa tebal. Tak lebih menarik, lebih baik gunakan video. Kalau boleh lagi best ada banyak gambar lah. Nak lagi padat tapi dalam masa yang sama dia simple. Tahu? Pernah cuba? Pernah je lah main macam main game. Saya buka YouTube, saya tengok ada satu mainan video game, dia gunakan virtual reality. Rasanya benda tu akan lagi membantu, lagi baik sebab kita boleh tengok apa yang jadi. Seronok lah sebab kita macam nampak benda tu real life. Tu lagi fun rasanya. Lagi bagus lah sebab kita boleh imagine sebab budak-budak kan lagi suka imagine benda-benda macam tu. Boleh, bagus lah sebab kita boleh tengok apa yang jadi sebenarnya. Yang ini menggunakan VR Maksudnya bila you wear the VR glass tu, you akan pergi that specific location, you akan dapat lah dapat the information lah. Tetapi I just want to give you an idea lah. Kalau macam katakan pada awal lah student, contohlah student nak kena identify item bahan kan, macam sekarang ni tak boleh nak pergi nak tengok ayat-ayat tools ke, okay. So kalau kita boleh buat augmented reality kan, so bila scan je dekat gambar tu dia akan keluar the information about that, okay. Macam VR ni bila you wear the VR, kita pun rasa bila kita tengok tadi kita pergi je, ataupun kita scan dekat spesifik gambar, kita dapat the information, dapat the location, the history about the location, semua tu. Jadi student macam dia akan stay, dia punya apa tu, attention span dia lebih lama berbanding dengan dia membaca teks yang terlalu banyak teks dan dia kena scanning the text, betul tak? Okay, ya tu canggih sangat, tak apa, insyaAllah boleh buat. Boleh. Kita tak canggih, kita jadi subject matter expert, kita cari orang yang pandai untuk buatkan untuk kita. Kita boleh. Jangan saya baca dekat chat. Student ada masalah sebab nak bayar jika terlalu ramai. Ya, betul. Tetapi kita menyediakan platform itu, at least kita dah ada satu platform untuk dicuba atau diguna. Kita dah sediakan. Kalau kita tak mula buat, no one can use it, kan? Jadinya, why not kita start to innovate it and give the opportunity for them to use it anytime, okay?
So boleh collaborate dengan kami Pensyarah, okey, ataupun boleh cari freelancer ke untuk buatkan, okey. Pensyarah ni IT ni pun kadang-kadang tak semua kita tahu. So macam nak buat apps so boleh lah kan. Tu memang canggih tapi memang menarik kan, boleh menjadi. Tapi kalau kat sini perempuan semua boleh nampak lah ya apa yang diinovasi. So the content yang diinovasi tu very simple. It's about sejarah di kawasan typing dengan pasal salah konten dia, tetapi method yang dia pakai adalah VR, tetapi yang dia dapat daripada student is very high. Okay, the lyric, and you can see the feedback daripada student. Sebelum dia buat pun dia tanya dulu macam mana student nak belajar apa dia orang nak. Dia dapat dulu idea daripada student. Mana dia ada yang cakap dia nak lebih gambar, lebih banyak video, lebih gambar, lebih interesting visual tu lebih compared to the text. Okay? So contoh ya, dah ada. Saya dah tahu dia ramai dah ada idea yang bombastik lah. Okay? Ini baji ni saya dah tunjuk ke tadi. Ini model. Okay, ni saya dah tunjuk. Belum ni? Okay. Baji ni pula. Tapi dia tak boleh nak demo lah kan. Cuma boleh cerita tu. Dia kena play ya. Okay, so ya. Ada soalan dekat YouTube ni. Okay. Okay, saya nak baca dulu. Ada 2 soalan. Okay. 3 soalan. Satu, dia tanya, adakah link proceeding paper yang dahulu tu? Ada. Okay. Yang kedua, macam mana nak tahu expected content yang perlu untuk competition inovasi tersebut? Okay. Lagi satu pula, saya ada YouTube channel yang mana demo-demo untuk colouring saya upload kat YouTube. Macam mana kita nak validkan apa yang kita buat itu untuk masuk ke My ATP? Itu memang saya tak boleh nak confirmkan bahagian tu. Okay. Saya jawab yang nombor 2. Okay, bagaimana dia nak jadikan konten itu, macam mana dia nak spesifikkan konten untuk dijadikan. Okay, as I said tadi, you find the hardest topic di mana you boleh lihat result student every semester, that part memang susah. So you use that topic untuk you innovate
dari segi sama ada you nak gunakan PBL ke, gamification ke, flip classroom ke, ataupun you nak guna augmented reality ke for that topic to make the content more interesting and accessible dia lebih bagus and more fun and playful for the student to increase the way student to the end dia akan boleh increase the student understanding and also student punya interest, okay, to learn that specific topic. So you are the one yang tahu your student performance, you are the one yang tahu which part of your topic is the hardest part for the student to learn. Then you can take that topic ataupun that content. If you notice apa yang saya present hari yang saya tunjuk contoh ni, semua topik yang simple, content yang simple, tetapi dia punya impact to the student tu very macam ini kan sejarah memang student tak minat, jadi dia hanya pilih. So untuk dia buat demo, dia maksudnya it is possible that to run VR for sejarah, kita boleh nampak lah dekat situ, and dia boleh duplicate benda ni this method ini kepada konten-konten yang berbeza pula lepas ni, okay, konten-konten yang lain. And this technique juga can be applicable to other content in the specific topik yang lain pula using VR. It is possible, tetapi dia yang innovate. So kalau kita tengok AR body ni augmented kan, dia dah buat satu pembinaan model tau ini, di mana dia apply model tu untuk bangunkan a few augmented reality punya content lagi. It is diterima sebagai innovation because dia punya model tu can be duplicate. Dia boleh duplicate and apply dalam pembangunan konten yang lain pula. Okay, which is lebih bagus lah daripada maksudnya can be customized. Can be customized untuk different content pula later. Okay, itulah jawapannya. Yang ketiga, macam mana nak jadikan itu sebagai dalam MyATP. Okay, nak jadikan kita punya, we cannot define, itu kita punya content tau. Kita punya YouTube channel kita is our content. That is, YouTube channel is one of our e-learning platform dah. Sekarang dah jadi e-learning platform that link to our official learning platform lah, Future ataupun GC. Tapi yang itu kita punya portal ataupun platform untuk kita park all our videos content. But yang kita nak cakap nak jadikan dalam MyATP, jadikan innovation tu adalah the content tu, how do you innovate the content to make the content ataupun to deliver the content dalam innovative teaching practice you. Itu yang penting. Okay? Okay, ada lagi soalan? Okay. Okay. Kos untuk develop application adalah agak tinggi kadang-kadangnya. Okey, soalannya, Puan, adakah cara bagaimana untuk kita outsource develop application selain daripada kita collaborate dengan pensyarah dari IT? Apa strategi yang boleh bantu kita untuk develop app itu? Okay, satu, bila kita develop app tu, pertama kita identify dululah apa konten kita nak buat. Okay, and then apa mode kita nak buat? Kita buat dalam mode game ke? Kita nak buat bentuk courseware ke? Informatif ke? Informatif apps ke? Ataupun kita nak buat konten tu dalam bentuk quiz ke? So kita kena identify kita sebagai subject matter expert. Kemudian kita akan jadi storyboard lah. Kita kena design the storyboard because the apps itu akan dibangunkan oleh dia yang akan buat coding, designing, what color you want. You are the one yang akan design the storyboard. Lepas ni pergi ke mana? Macam yang tadi kan kita tengok macam dia play game tadi tu. So yang itu, so dia ada storyboard lah tu. Ya, ini nak pergi ke mana? Okay. Macam saya ada student sekarang tengah buat augmented reality untuk learning alphabet. Jadi interesting lah kan, learning alphabet, scan phone, lepas tu nanti A tu akan keluar nampak A tu mana. Saya juga pernah tengok satu augmented reality yang ini dari MMU ketika kami pergi buat benchmark di MMU. Saya video tu kat mana, saya nantilah kalau ada ni saya share. Sangat menarik
dan iaitu adalah dia link dengan Jabatan Agama Islam, Pengajian Agama Islam kot, untuk buat satu bacaan doa tapi untuk kanak-kanak. Kalau dia lupa bacaan doa tu, sekarang ada macam syaitan datang, adalah macam bila dia scare mental reality tu, bila dia lupa baca doa dekat tempat tu akan nampak akan ada nampak syaitan tidur dengan dia. Lupa baca doa tidur. Bila dia duduk dalam meja makan je, dia scan, dia lupa je nampak ada syaitan datang dekat makanan dia. Cuba baca doa. So itu adalah contoh mental reality yang memberi impact yang sangat verify lah. Okay, itu quality content dia. Kalau kita dan lagi satu, we can find freelancer. Freelancer ni cost dia lebih murah lah banding kalau kita hantar ke software house untuk develop this kind of apps. Okay, ada lagi? Banyak soalan ni ya. Banyak soalan saya. Saya nak tanya HITeL, ada sediakan list app games yang percuma dan mudah untuk digunakan? Saya hanya tahu Quizy saja. Oh, kita tak list. Tapi bila kita bagi training, there is ada few yang kita suggest lah untuk digunakan. Tapi it depends on your course dan juga is it sesuai ataupun tidak. Macam tu. Okey, ada lagi? Ada lagi? Okey. Boleh. Daripada Puan Arin. Okey. Saya ada develop game menggunakan Quiz Wizard sebelum ini untuk topik yang saya ajar. Adakah saya boleh gunakan game ini untuk inovasi TNL? Apakah yang sama inovasi TNL ini? Okey, balik pada soalan yang awal daripada Dr. Tani tadi bersama kita. The first yes, Quiz Wizard is a normal apps lah yang apply, tetapi how do you implement it in your classroom lah? Okay, what is your objective when you implement Quiz Wizard? Is it just for fun? So you, as I said lah, you have to compare. Bila you gunakan one single tool saja dalam you punya tu, kita we can make it you kena stress lah dekat situ. You apply gamification activity in your classroom, which is you bukan gamify the course. Different you gamify the course, so you have to clarify target and objective you, ataupun macam yang tadi saya tunjukkan, dia listkan dia punya problem kan, so dia apply this one untuk capai dia punya to overcome all the problems. Itu pun boleh. Okay, so adakah Quiz Wizard itu membantu? Apa target you buat Quiz Wizard? Quiz Wizard is not for graded, but you can jadikan dia graded quiz. Tapi what is the logic behind it? Sebenarnya kita pakai Quiz Wizard sebenarnya nak get engagement, kan? Kita nak improve engagement. Lagi apa? Adakah Quiz Wizard tu boleh budak faham? Sebab kalau Quiz Wizard, you kan competition, they compete each other. So bila you make that competition game tu, apa yang adakah student belajar daripada situ, they learn ke from that? Adakah target dia untuk fun? Dan you ceritalah kalau you target untuk increase the engagement using Quiz Wizard. Okay, bolehlah di-apply, tetapi you akan compete dengan yang ada yang lain lah juga kan. Tapi untuk start, there is no right and wrong, boleh. Tapi how do you model it? How do you frame it so that it suit enough dengan content yang you apply that Quiz Wizard tu is the most important thing, and what are the problem that you want to solve in your teaching practice. Boleh? Okey, ada lagi satu. Okey, boleh. Dalam Microsoft Teams, macam mana cara yang mudah untuk kita add student? Ada link ke yang kita boleh bagi kepada student? Ada. Ataupun kita boleh add student, gunakan dia orang punya. Saya ada masalah macam ni. Student, saya share, student saya ada setengah dia tak boleh guna link. So I have to add them using their email. Tapi minta dia orang bagi email yang nombor metrik alias iSiswa. Nanti baru dia add. Okay, let me share my screen. Saya stop sekejap, saya masuk dalam my MS Team.
Dalam Microsoft Teams sekejap ya. Saya dah ada soalan, saya terus ke situ lah ya, boleh ya? Okay. Saya share screen. Share. This is my MS Teams. Ni, okay. This is the activity. Okay. So dalam klik je activity ni nanti kita akan nampak members lah. Okay, members and pending request. Okay, pending request ni student yang kita student masuk lah. Okay. Macam ni saya tak ada lah pending request dan members. Kita boleh nampak ni yang saya katakan members yang join. Okay, student kita akan nampak dia orang punya full name tau. Sebab Microsoft Teams ni dia tarik daripada student portal punya details. Okay. So nama dia memang takkan, kalau kita buat sorting pun nak pair dengan kita punya apa tu, erase kita pun tak lari lah. Sebab memang nama dia sedikit-sedikit. You tengok kan kalau nama dia ada apostrophe tu yang bahaya kan. Bila kita buat sorting name tu, kalau tak ada apostrophe dia dah lari dah. And then kita copy paste soalan apa tu, markah dekat situ, dia dah lari ya, dia punya name. So be careful when you do this. So bila you pakai yang ini, dia lebih nama student, Microsoft Teams ni nama student memang akan dapat full name lah. Okay. Tapi kalau kita tak, nanti saya tunjuk cara nak share the link. Kalau student tak dapat join, you can add member, ada button add member kat sini. Dan kita masukkan email student. Masuklah email student. Apa-apa email. Okay, macam ini kan sebenarnya email ni mesti start nombor metrik elias.isiswa.uitm.edu.my, minta di email tu. So kita ketik sini, nanti dia masuk Microsoft Teams dia nampak lah dia dah jadi member. Tu kalau student tak boleh join. So kalau kita nak ada student join Microsoft Teams, kita ada Teams, okay, yang kita boleh share link untuk dia join. Okay. Lagi satu saya nak share juga dekat sini. Dan saya suka Microsoft Teams ni, dia ada dia punya ni all teams kan. Apa dia all teams? Kat sini kan more option ni. Okay. Ni ambil dekat sini dengan soalan tadi ya. Ada soalan daripada peserta kita tadi. Get link to team. Okay, now I repeat, ada 3 dots here. Kat atas tu ada 3 dots. You just click these 3 dots and then you get link to team. Okay, then you copy this link and then you paste dalam WhatsApp group. Lepas tu nanti student akan auto join kat dalam ni. Nanti kita akan check lah dalam aktiviti ni ada tak pending request. Kalau ada pending request, kita admit lah. Admit je. Okay. Setengah kalau pending request tu sebab dia pakai account lain untuk join. Tu yang pending request. Kalau dia pakai iSiswa auto join dia. Macam tu. Boleh ya? Dia menjawab soalan ke? Lepas tu MS Teams ni yang saya suka, dia ada banyak apps yang kita boleh call ataupun kita boleh apply dalam Teams kita. Different team, different classroom kan. Jadi dia, saya buat satu team, satu kelas. Different class. Jadi dia lots of apps yang kita boleh guna. Contohnya kalau kita nak buat lecture, guna prezi video kan. So kita boleh record kita punya lecture directly from here. Kita add saja dekat dalam Teams kita. Nanti bila kita nak record lecture video, kita pakai aja prezi ni. Okay, pakai prezi video ni untuk record. So nanti prezi ni akan ada slide kita kat sebelah, muka kita kat bawah. So kita record lah, sama ada kita nak record ataupun buat screen recording ke. Kalau kita record, dia akan automatically akan save terus di dalam Teams punya file. Okay, so sekarang ni saya tak boleh nak record because sekarang ni saya tengah using the same camera. If I have the 2 camera, I can demo to you lah. Okay, yang ini and PSA264 ni macam saya punya kan, saya ada all the files stay kat sini and if you notice class materials ini kan saya ada ini yang saya kata dia akan auto save recordings apa yang kita record dekat dalam ni akan auto save dekat recording lecture kita, dia akan savekan dekat dalam ni. Okay, and if you want to copy the link and give to the student, you can sebenarnya kalau nak share, you can copy link kat sini.
copy link daripada sini. Alright? Copy link kita punya meeting, recorded meeting, copy, kemudian kita paste dekat dalam YouTube. Dalam YouTube dah. Paste dalam YouTube, dalam WhatsApp. Saya kalau nak suruh budak tengoklah budak go into the thing pun boleh. And lagi satu, whatever apps ataupun macam ni you boleh add dekat sini you can tambah tag. Tag ni is either you add the apps ataupun you add the notes dekat tag, so easy for the student to navigate and access lah. Alright, so and then dia ada banyak lah, ada Excel kat dalam ni and many more, and also Padlet, you can, and game pun ada dalam ni, bulletin board if you want to put bulletin for the collaboration, and then you boleh add lagi banyak, ada Confido, ada Cloud, Digibook, Lots, ED Puzzle pun ada, jadi Flipgrid pun ada, bolehlah yang mana yang rasa boleh nak pakai dalam kelas tu, you just simply add saja dekat ni, you just add once sahaja and it is accessible all the time. So unless kalau you dah remove, so tak adalah, student tak nampak lah. Okay, when you add this app, dia akan available dekat dalam tab kat atas ni. Dia ada available dekat dalam tab lah. Macam saya kan, saya ada apps ni. Okay, yang ini saya terus addkan saya punya YouTube. Ini saya punya Assalamualaikum everyone. Ini YouTube channel saya. Here I will modify the function without parameters into function with parameters. A function can take multiple parameters separated by comma. So here I will write it takes 2 parameters here. So I will use the parameter name and age. Okay, kalau tengok saya punya video, saya banyak chunking the video, the content into small parts. So saya tak letak video yang panjang. So tengok video saya dalam 2 minit je. So video ni, saya punya video, saya ni ODL by Sri. So this is all the videos yang hanya lecture video saya pendek, tapi saya just pilih specific topik sahaja yang saya nak stress dan saya nak student can replay and the content again and again. So macam yang ni dah 579 views, 515 views, ini macam ini 700. And I allow my student to share my content to their friend all over the world. Konon saya sangat confident kan buat content. So, kita kena confident bila kita buat content. Tak apa, share kan. Sebenarnya bukannya nak buat duit pun, tapi sebenarnya nak share knowledge, okay? So yang ni macam 770 views dah. So we want the student to share, to collaborate among them by using of. So saya punya video, saya buat small, pendek-pendek sahaja because I'm chunking my content into my, guna micro learning concept kan, jadi konsep yang student, easy for the student to learn, tak ambil masa yang lama, tak menggunakan data ni yang lama untuk dia capture ataupun faham satu-satu learning outcome tu. So that is my idea lah, okay, bila saya buat this learning, and saya attach lah sekali kat dalam ni. I don't know why, sepatutnya dia boleh play terus dekat dalam ni bila dalam MS Team. The chat we can lah, okay, daripada student and the teams, we can have team. Saya sebab saya mengajar subjek tu setiap semester, jadinya saya ada 2 team saja, tapi student banyaklah dalam tu, okay, setiap semester tambah student lagi kat dalam tu kan. Okay, so and dalam ni juga kita ada, boleh import Microsoft Whiteboard. Kita buat online ni, kita boleh draw, ada whiteboard kat dalam ni, so kita boleh explain to them via whiteboard juga, okay, directly ketika kita buat online meeting menggunakan Microsoft Teams. Ya, ada persoalan tak? Kita dah pukul 12, ada persoalan lagi tak? Lepas boleh share juga video Loom, boleh. Loom kan, ada senang nak create video. Okay.
Saya nak tunjuk juga kuatlah rajin. Saya tak tahu lah, mungkin kalau lecturer lelaki sukalah kot. Saya macam tak minat ada satu platform ni, you boleh gamify the whole course tau. Tapi kalau you buat sekali, you boleh gunakan berulang kali. Saya minat tu macam game kot. Tapi I want to share you something. Nama dia saya tunjukkan ni dulu lah. Wheel of names ni dulu. Kalau kita nak play dengan student lah, just a simple one. You don't have to yang ni lah. Okay. Caranya senang, copy paste dia nama student dekat dalam tu. Tak payah nak sign up pun yang ni. Copy paste. Kemudian kita pastekan nama dekat dalam ni. Okay, pastekan nama dia kat dalam ni. Kemudian nama dia akan appear lah kat sini. So every time kita play the activity, when we want them to present it, nak pilih soalan tu macam susah lah nak panggil nama apa semua. You just play this one saja. So nanti dia akan pusing dan nanti dia akan keluar lah, dia akan pick lah satu nama. Okay. Lepas tu katakanlah Fazliana ni kena. Okay, dia akan keluar nama tu. Okay, Fazliana atau jawab. Kalau kita tak nak Fazliana tu dah wujud dalam list tu, we can remove. So seorang kena panggil sekali je. Kita tak nak nama dia lagi dalam tu. So kita boleh remove nama tu. So nama Fazliana tu dah tak ada dalam ni. So ini adalah wheels of name. Simple one yang kita boleh play dalam kelas tu. Make and create an active learning lah dalam kelas tu. Okay, sekejap saya letak dalam chat. Kalau nak try very simple one. Okay, kalau kita nak create this one. Okay, share Roger impian. Dah share lah. Dah share lah. Senang aja, tak payah kita nak yang ni. So you hanyalah share ataupun copy saja, copy daripada Excel tu kan, attendance student tu paste saja dekat sini. Okay, simple, tak payah tarik pun. Okay, and then you can sort, you can shuffle, or you can also contohlah macam kalau kita nak add image ni, kalau dia pusing terkena dekat image tu, sudah rasa macam selamat macam tu. You can add more than one or two image lah. Okay, di dalam dia punya teaching. Ini ketika online pun saya suka play. Sebenarnya ni kan pertama tu dah saya tunggu lah nama aku kena macam tu, macam that's lah they have that kind of feeling tu. Lepas tu tunggu nak panggil, pada kita panggil nama satu-satuan. Okay, lagi satu saya nak cari game. Ada soalan tak? Ada soalan lagi tak? Ada soalan tak? Sambil-sambil tu saya jawab soalan. Sepatutnya sesi ni sesi soalan kan dah habis lah. Sesi soalan. Tak ada soalan, tak ada. Tak ada Okay. Tadi ada, tadi tak silap saya ada yang minta link untuk publication tadi kan? Ya, yang proceeding tu tadi. Proceeding tadi, okay. Saya akan letakkan dekat dalam, bolehlah tengok ini example of full paper publication lah kita letak. Saya sharekan ya. Saya share dekat ini. Okay, share dekat chat Okay. Dah tengok untuk ni, jadinya untuk keperluan innovators ni hantar video dan juga tadi video yang macam tadi dan juga abstract saja, tapi hantar abstract je dulu, tak apa, video kemudian kita bagi masa untuk buat extended abstract lah untuk kita. Okay,
This is website, boleh pergi ke website kita juga. And those yang interested boleh register here. Okay, this is the register. And those yang nak tengok YouTube dah ada yang dah mula upload je YouTube videos, dah boleh upload. Saya place dah semua kat sini ya. Untuk those yang berminat untuk hantar. Dah ada dah idea, dah bagi idea dah semua. Saya dah bagi idea, dah bagi contoh apa semua. Jadi everyone mungkin dah ada idea apa yang boleh diinovasikan. Jadi kita rasa alah tak ada apa lah, saya rasa benda ni bukan inovasi, tapi the way you express, the impact you know better your student, impact to your student tu yang you ceritakan dalam tu dia akan menarik, akan memberikan manfaat yang tinggi lah. Judge mungkin nampak di situ walaupun it's simple, tetapi you can see that the different impact tu daripada before dengan after tu really make that. So kita jangan fikir orang buat AR kita because that is all about visual. Apa yang penting adalah how do you apply ataupun practice dalam you punya teaching and learning and really make impact lah, pun enough for your student. Itu yang paling penting. Okay, ada soalan lain tak? Saya share screen, saya mencari that saya stop share screen, saya mencari the game. Okay. Sambil-sambil tu bolehlah bagi saya soalan. Bagi saya soalan untuk apa-apa soalan yang lagi ada muskil ke yang saya boleh explain. Sekejap ya. Okay. Ini ada kalaulah boleh ada di antara tuan-puan yang rajin nak buat ni, iaitu saya taklah, ataulah ada yang boleh gamify the whole classroom lah, gunakan classcraft. Ini saya nak impact, dia dah ada apps ya. Dan ini adalah lebih kepada teknik dia, lebih pada role playing tau. So student akan diberikan role sebagai dia jadi sebagai apa tu, defender, dia jadi sebagai this classcraft ni. Saya share screen, saya log in dulu. And classcraft ni dia link dengan Google Classroom. So dia integrate with the Google Classroom. Share screen. Dia memang macam apa tu, game board. Okay, ni kan. So dia memang dalam bentuk game, tetapi memang banyak kerja sikit nak buat. Tapi if you can train your student to assign, sebab setiap student akan ada dia punya karakter dia as a player, okay. Kemudian kita boleh plan kita punya aktiviti di dalam bentuk quest, okay. Quest ni, di mana quest ni kita boleh design dia punya learning path untuk setiap aktiviti, okay. Bermula dengan introduction, kat sini pula dalam introduction, bila kita masuk, kita boleh letak dia punya the course plan lah. Contoh, what are the learning outcome for chapter 1. Kemudian kita boleh pergi ke chapter 2, di sini kita boleh masukkan discussion, kita boleh masukkan task kita dalam ni, story kita boleh masukkan story about HTML, iaitu kita boleh masukkan the
punya video, lecture video kita dan sebagainya. Dan dalam ni juga dalam that topik kita boleh explain. Yang ni memang dia gamification, dia gamify the classroom now. Okay, the whole classroom. Topik 1 sampailah habis. So kalau you boleh setting dalam mode ini, complete 1, memang tabik lah sebab setiap orang student yang masuk tu kalau dia tak fulfill task dia akan didenda. Okay, lepas tu dia kalau break tau, dia boleh duduk dalam team. Student tu dia boleh duduk dalam team. Kalau kawan dia seorang ni ada healer yang akan bagi point kat dia untuk dia kekal di dalam group tersebut. Ada healer point, ada banyaklah karakter kat dalam tu. So student tu diberi karakter. Bila dia masuk je kelas tu, dia dah menjadi karakter tersebut. Okay? So yang ini adalah contoh saya buat gamification workshop di ILD dulu. So memang kalau you play kelas pun kan, memang inilah situasinya. Okay? There is a game bila you apply dalam kelas. Okay? Contoh. So apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah quest ini ataupun class craft ini. It's really help untuk you susun you punya class course plan you di dalam bentuk mode game. So bila kita tengok students, setiap student dia ada karakter dia. Macam ini team 1, dia ada players dia ada, dan setiap student akan diberi point. Okay, dia ada HP, 50, AP, 35, XP, GP. And setiap satu point ni memainkan peranan okay, karakter tu. Dia buat kelas, dia hantar assignment lambat, dia tidak. Okay, tapi dia ada healing point untuk backup dia balik. Okay, so saya tak rajin nak buat this character. Student boleh get the character. So apa powers yang dia ada? Invisibility. Jadi dia tak kena denda kalau dia jadi yang ni lah. Tapi it's set up in a team. Okay, dalam bentuk team. So this is all the character. So saya pernah tengok ada benda ni dalam kelas betul-betul. So jadi bila student tu masuk, dia tahulah dia punya karakter apa, and dia kena make sure that bila dia masuk dalam kelas karakter tersebut, so kita boleh tengok individually lah. So this is good actually untuk kita evaluate student individually dari segi task yang dia buat dalam quest yang kita assign tu. Apa quest macam ini kan, dia pergi, ini kita boleh pilih lah background belakang ni. Tapi bila dia masuk, apa story dia, story ni tugasan lah, apa task dia. Ini yang saya demo je lah. Task ni lah kalau dia tengkapkan, so kita start kat setting kat sini. Sama ada kita nak student ni buat self pace, so self pace ni dia follow je the path. Okay, dia tak ada due date. Tapi kalau you nak settingkan task tersebut ada date, dan kemudian student akan di reward. Kalau dia hantar awal, dia dapatlah, maksudnya kalau dia hantar sebelum due date, dia dapat 100. So kemudian dia dapat XP dia. So every individual, GP tak boleh tambah, dia kena upgrade. Dulu boleh. Okay, sekarang ni bila you bagi point, dia akan berlumba-lumba untuk submit assignment, because dia nak ada dia punya immunity, dia boleh dapat XP yang tinggi. Macam ni kan, kalau dia hantar lebih awal, kalau dia hantar due date dia bulan 11. Katakanlah, tapi dia hantar awal, dia dapat lagi reward. So it's a game. Game is about point, about reward, leveling, you upgrade, and at the end kita boleh tengok dia orang punya result individually. Okay, even though they're working in a group. Okay, so and then do you allow a class discussion for the specific task? If you allow, you just click. So then they can communicate lah, ada discussion kat sini. Kalau kita tak allow discussion, so discussion task tu adalah kat sini. Okay, so itu class craft lah. So kalau ada yang berminat ni, saya boleh ajar, tapi untuk saya nak gunakan class craft ni to gamify, kita perlu ada kekuatan untuk itu. Tapi the platform is there, tak payah nak buat game dah, because lagi satu dia ada apps, student boleh install apps. Bila dia install app class craft tu, dia punya karakter dia kat situ lah. So dia nampaklah segala task yang kita demo, yang kita assign kat dalam ni. So yang ni kan contoh, is either you start semester
kemudian you masukkan assignment, you ikut chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter ada task dan sebagainya. Ataupun you can go chapter by chapter, then dia masuk chapter tu, dia buat task-task for chapter tu. Dia keluar balik untuk chapter 2, apa task-task dia yang untuk chapter 2 pun boleh. So it's up to the lecturer how dia manage this quest. Jadi kita nak panggilkan dia quest. So ada siapa yang berminat nak buat ni? Classroom ni dia free. Tapi ada certain bahagian kalau setakat kita nak manage task semua tu, dia macam lagi free. Tapi ada certain kalau kita nak add GP kan, nak customize karakter, class tool dan sebagainya, itu ada kita kena upgrade berbayar. Menarik tetapi kena rajin. Kena rajin. Platform dah diberikan tetapi so ini yang saya kata salah satu contoh kita gamify the classroom. Okay, not the content, the classroom yang kita gamify, the whole classroom including the student. Alright, siapa ada kekuatan untuk buat ini bolehlah. Saya belajarlah basic-basic and then you add. Kena kreatif. Tetapi untuk kreatif, doesn't need anything pun dalam classroom ni. Kreatif in term of you nak susun dekat dalam quest ni satu. Yang keduanya kita kena assign players kat dalam ni lah. Players as a student. So edit student ni untuk kita add the player lah. Okay. Normally student akan ada account. Dia akan auto account because dia perlu ada account ni. Kalau tak dia punya point, dia punya reward is not calculated. Takkan dikalkulate kan. So bila kita add ni saja dia akan ada lah. And even dalam classroom ni kita boleh assign dekat parent dia tau. Parent dia kita boleh bagi email. Parent dia boleh monitor dia punya aktiviti juga kat dalam ni. Okay. And we have powers, tengoklah. Ni adalah power yang dia orang ada lah. Kalau dia jadi Mac, apa? Okay. Kalau dia jadi guardian, apa power dia? Kalau dia jadi healer, apa power dia? Okay, yang ini kita boleh edit tau. Edit. Boleh edit setiap power yang dia nak. Macam healer ni. Okay, kita boleh namakan dia lain. Okay. Kalau healer ni, dia boleh, dia ada ultimate gain 100 point. Kalau dia jadi healer, maksudnya dia hantar assignment cepat ke, so setiap ahli dalam tim dia dapatlah 10 markah, 10 point. Macam tu. Okay. Alright. Healer, lagi satu healer can have a day extension of an assignment. Kita nak bagi ke tak? Nak bagi tak dia bagi satu day extension? Kalau kita tak nak bagi, kita janganlah editkan this karakter untuk healer. Okay? Dia ada berapa karakter? Dia ada 3 Mac. Dia boleh jadi Mac, dia boleh jadi Guardian and dia boleh jadi healer. 3. So rajin nak analyze ini boleh. Kudus. Okay, kudus. So kudus ni adalah point yang kita bagi hadiah lah. Dia macam reward. Okay. Bila dia fulfill, dia macam assignment hantar je on time, kita bagi kudus kat dia. Okay, so when we give the kudus tu, ada dapat extra point lah untuk tim dia. Macam tu. Okay, that's untuk class craft. Ada persoalan? Salah satulah option yang saya share tunjukkan ya. Okay, ada apa soalan lagi? Lagi saya nak tunjuk lagi. Nak tanya tool apa-apa lagi pun boleh. Lagi satu saya nak share pasal Siti. Ya. Nanti boleh tak share sikit macam apa requirement untuk nak masuk innovators tu, apa kriteria yang perlu peserta sediakan? Oh okey, saya ada dah linkkan tu. Okay. Sebenarnya saya adalah sembang dengan Puan, dengan Dr. Ain. So kita macam nak buat macam face to face bengkel ke kan, supaya kita boleh sit down and buat dan terus submit lah macam tu kan. So macam lebih menarik lah. Okay. Kriterianya adalah hanya sediakan
submit abstract dahulu. Video tu later. Video presentation. Okay, video presentation tu later. Yang paling penting submit dahulu abstract. Abstract saya dah bagi dah contoh-contoh abstract tadi. Dan daripada abstract itulah kita akan letak, kita akan pilih. So you tak payah pilih, tak payah nak tahu waktu kita submit registration tu, pilihlah kalau you rasa gamification, pilih. Tapi kami pihak urus dia, jawatan kuasa akan baca balik abstract tu. Kalau you pilih kategori yang salah, kita switch masuk ke kategori lain lah. Okay, setakat ni konten memang tinggi. Konten level memang tinggi. Dia very competitive sikit lah. Gamification kurang, augmented reality kurang. So konten ramai yang minat buat konten because they have lots of content yang dia orang dah developkan sebelum ni. Jadinya memang konten ada tinggi lah sekarang yang join. So tak apa, just create the abstract, submit dulu abstract, okay. Kemudian abstract dan juga tak perlu poster. Tak perlu poster, abstract dan juga bayar yuran. Yuran murah je, okay. Lepas tu videos, kita bagi masa untuk masukkan videos, okay. Upload videos. As I said tadi, perlu terangkanlah. Kalau you rasa you nak your innovation itu to solve a specific problem, so list down all the problem. Kemudian you do the project and you show your questionnaire ke, analysis ke, feedback ke, that really solve the problem that you list. Okay? Ataupun you nak list the objective why you buat that innovation. Kemudian you show the feedback, and then additional kriterianya lagi adalah if you have my IPO, copyright, and you ada paper yang dah publish, okay, daripada your innovation tersebut you letakkan, or maybe you dah pernah ataupun dalam ada innovation yang lain pun you dah pernah dapat award, and then you boleh listkan dekat situ. Okay, tapi it depends on the judge. Judge kita bukan dalam UiTM Perak, all over Malaysia kita open. Judge kita daripada universiti lain pun ada yang untuk sebagai judge. Okay, so kalau boleh kita akan tutup pada 30 April sebenarnya, dan saya haraplah ramai yang boleh join by buat dulu abstract, simple je abstract. Kalau tengok tadi kan abstract kita just listkan apa yang ni. Okay, saya nak tunjukkan juga ini kalau poster, kalau nanti dah tak ada, dah kita dah endemik kan. Kalau endemik ni nanti kalau dah ni ini adalah poster kita ini tahun 2019 kita sempat buat physical kan, physical presentation. So this is all the poster yang kita simpan lah untuk rujukan. Tapi untuk Innovators 2022 tu tak perlu hantar poster, tak perlu. Okay, so hanyalah video sahaja. Okay. Yang ni lah, yang ni yang buat dam ular besar, dam ular dia. Ni comel lah, dia ada dam ular ni. Okay, so dia berdasarkan dia punya learning objective. Okay. So new idea, creative thoughts, so dia come up with the monster step. Dia namakan monster step yang besar pun, dadu dia pun besar. Okay, and dia play dekat tengah waktu present tu dia orang play lah. Saya pun play juga, memang menarik. Okay, di antara yang dapat goal juga ni. Okay, to help the student understand, okay, to help understand and outside of the classroom. Dia fokus on outside of the classroom kan. Okay, dan yang ini effective way to practice decision making because they need a team to respond and they understand the ways and combine brainstorming juga dalam proses playing the game tersebut. Okay, so ini boleh lah, ini Ustaz Rita Ustaz ni yang buat ni tu.
So this is all the developer. Okay. So ni contoh. Yang ni abang dia pakai quizzes. Ni ada yang tanya soalan quizzes tadi kan. Quizzes, why dia nak guna quizzes? Dia untuk dia testing knowledge. Dia nak testing knowledge before class begin. Okay. So dia buat ni and then towards the end dia apply Kahoot untuk dia nak tengok the student understanding daripada teaching dia. Okay, tapi dia implement conventional teaching. Conventional teaching ya, waktu tu kita face to face, tak buat online lagi. So ini pun dia boleh jadikan, dia jadikan juga innovation dia. Okay, dia tunjukkan bukti how dia play in the classroom. Okay, dia kena tunjuk dia kerja. Ya. Maaf, ada yang bertanya di YouTube, video itu durasinya berapa? Durasi video, lama saya tak ingat lah. Tadi saya play. Kita tak bagi duration tu dalam 3 minit macam tu. 3 minit. Boleh go subscribe kita punya innovators ni. Ya. Dalam innovators ni ada banyak videos. Kita dah ada 900 subscribers dah. So bolehlah saya akan share link ni dekat dalam chat kita. Bolehlah tengok. Itu yang saya tunjukkan few saja. So sekarang ni pun dah ada yang dah rasa belum lagi ada yang innovator sekarang ramai yang belum upload lagi. Sebab kalau upload awal boleh dapat like awal, dia akan ada hadiah most like betul videos tu. Okay, likers banyak. Boleh. Okay. Dan bolehlah go to this link and tengok apa yang ini adalah ini medik. Yang ni medik, dia guna game dalam pembelajaran dia. Okay. Intro tu memang kita akan bagi later. So dia nak cater this kind of problem. The student can scan. This is a simulation game. And then at the end dia ada problem, ada soalan. There is points. And then they get the feedback from the student. Do you think that this game dapat tak ramai yang you need to prove the assignment while playing the game. Okay, this is the proof yang dia buat. Okay, so boleh subscribe our channel. Okay, memang kita nak more and more because we want to promote every one of you start doing innovate your teaching practice. No matter what, tak ada salahnya, tak ada salah. Saya kata it just submit sahaja and boleh tengok sampel-sampel kat sini. Okay, dan
contoh-contoh ni memang banyak. Okay, dekat dalam ni kita dah run dua sesi kan. So 2 sesi of teaching. Yang ini pun menarik. Yang ini kalau tengok 3,200 view dah jimanji. Ni memang dah dapat real, ini untuk actual business, ini for business jugalah. Ni. Apa dia macam 3D mode dia buat dalam bentuk, it's a game board. There is non-technical game, it's not a technological game. Tapi it has that icon, okay. Di dalam kotak dimensi pun. Hebat tau pensyarah kita. And you are hebat tu. You will come in with, you akan lagi bagi idea lagi bombastic later. Ayah tak ada game ni. Dalam dia ada asset, dia ada liability kan. Jadi dia nak student faham mana satu liability, mana satu asset, mana satu expenses. Right? So student boleh pick dan keluarkan. Tapi we nampak macam it's a simple game. Tapi sebenarnya student will really understand the term ni later. This term dia akan pakaikan dalam finance kemudian later. Jadinya dia concretekan the foundation of the knowledge tu via game, menggunakan game ini. Kemudian dia barulah dia boleh implement dalam next activity pula. Ya, itu tujuan dia. Okay, nampak tak? Game is about time. It's about reward. It's about levels. Okay, so kalau dia betul je letak, dia akan dapat point. Okay? Nampak tak student? You can see the student assignment. Student really love to play this one. Okay? So dia pick lah mana satu liability, mana satu dikatakan asset, mana satu revenues, okay, and then the teacher as a facilitator will come, kemudian akan tengok betul ke, salah ke, dan waktu tu kita ajar balik. Kalau mana yang buat, dia pilih lagi as a liability, kita tengok apa student explain. The student explain tu salah, and then kita betulkan. That's how the learning process comes, okay, while doing the activity or playing the game. Okay, if you can name your model or your game or your teaching practice to you, yes, you can name it. Okay, you can name it because it's yours. Okay, it's your model, your design. Okay, dia nampak tak ada supporting, looks like a fine game. Ramai yang komen kat sini. This is cool. Okay, see? So this is one of the example lah. Okay. Okay. Oh, I can see the subscribers is increasing. So maybe ada yang dah join, okay. Dah subscribe, okay. Dan tu lagi, ada banyak. Boleh tengok lah yang mana yang anda berminat. Okay, ada persoalan? Yang ini adalah 2.3k views juga. Ini adalah antara yang menarik juga, iaitu DRN proposal, research proposal kits.
Okay, siapa yang macam nak ni boleh guna. Jadi buat research proposal. This is for proposal preparation. So this is the problems. Okay, the problem statement. And that is the outcome. So ini dia buat the kit. Okay. Di Microsoft Word. Kita dia pakai Microsoft Word je tapi dia dah buatkan format dalam Microsoft Word tu. Okay, so banyak lagi contoh yang boleh dilihat lah. Maybe you have the idea lah to untuk join innovators, insyaAllah. Okay, ada persoalan lagi? Oh, dah 12, dekat 12.40 dah. Ya Allah, saya dah terlajak. Minta maaf Rustia, saya ni kalau dah dapat dia bercakap memang tak boleh henti. Saya tahu henti 3 jam kan. So, I'm so sorry. So, alright. Ada soalan ke? I can conclude. Ke macam mana? Rustia, saya kembali kepada Dr. Wan lah. Ya, okey. Terima kasih. Okey, terima kasih tak terhingga diucapkan kepada penceramah jemputan kita iaitu Puan Rozanae di atas perkongsian yang amat bermanfaat tadi. Oleh itu, marilah kita semua cuba menghasilkan inovasi dan menyertai inovators ini nanti. Untuk makluman semua peserta, jangan lupa untuk isi link pendaftaran yang telah dimuat naik di ruangan chat. Saya sebelum tu Dr. Wan, saya nak minta maaf juga pada peserta, kepada semua yang mungkin information tak sampai ke tak, saya willing to help anyone yang nak boleh kontak saya and team, okay, untuk innovators ke untuk nak buat innovation TNL ni boleh kontak saya. Nombor handphone saya 0195566783. Boleh kontak saya anytime. Saya Siti, lebih mudah panggil saya Kak Siti je. Boleh, kami daripada HITeL sedia membantu. Dan saya juga mohon maaf jika ada salah silap saya sepanjang saya mengendalikan bengkel ini. Dan terima kasih semua kerana sudi untuk join bengkel dan tahniah juga kepada organizer untuk bengkel ini. Terima kasih. Okay, thank you everyone. Okey. Terlajak tu maksudnya kita bersemangat lah. InsyaAllah ikhlas. Ikhlas. Okey, di mana ada awalnya, di situ ada penghujungnya. Saya mewakili pihak penganjur ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang sangat bersemangat dalam webinar ini pada hari ini. Selesai meriah majlis acara, perkara baik jadi pedoman. Andai ada terlanjur bicara, salah silap harap dimaafkan. Kita sudahi webinar kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dengan surah Wal-As. Okay. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam UiTM di hatiku. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Bye.